La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alamu ye sangolo tigi ye, barka iye, Allahu. Ala emu ye dugumakolo tigi ye, barka iye an tigi. San ani dugujɛ tigi a barka iye an tigi. Emu ye bidonya yira anw na ka kɛɲɛ ni n'a ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ Le 26. le 26 utu kalo san 2000 san 20 ani san 2. Odo. An bɛ Alahu tanu k'a barikada a ka nɛɛma caman min jateda dɔn Nente. dɔɔnin tɛ. Suratu Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. A ko n'aw ye Ala ka nɛɛma jate k'a jate ko aw tɛna se k'a jate k'a da dɔn. K'a s'a dan na. Ayi, Ise. Ala ka nɛɛma a tɛ se ka jate k'a da kɛɲɛ k'a fɔ ko Ala ka nɛɛma ye hakɛ nin ye. O de kosɔn a bɛ a yɛrɛ danbo ko Rahman, ale ye forobanɛ Matigi ye. nɛɛma tigi ye. A bɛ Kɔnɛ fiɲɛ sura fɔlɔ bila, aya fɔlɔ. mɔgɔw bɛ fiɲɛ sama k'a bila. A bɛ a ka sanjiw jigin, sanji hakɛ min bɛ jigin a dɔɔnin tɛ. Ayi. A ka ca dɛ. Ka ca. A bɛ falifɛnw falen ka bɔ dugu jukɔrɔ Kosɛbɛ. k'a di anw ma. Ahan. O de kosɔn a ko Kurani sura 2 kɔnɔna na a bɛ se 267. A ko sɛnɛ ale de b'a la ka sɛnɛ. Aw hakili ko ale bɛ ka sɛnɛ kɛ, ayi dɛ, ko ale de bɛ ka sɛnɛ kɛ. Aw de don kɛ. Ahan. Ɲɔkisɛ ni e y'a dan. Ayi. Ne y'a bila dingɛ kɔnɔ e de b'a falen. Ayi fiyewu. E dan ye de ka dingɛ de tigɛ k'a bila a kɔnɔna na. O ye ta bannen ye. O ye ta bannen ye. K'a toli k'a labɔ k'a bonya ka kisɛ wɛrɛw k'a la. O ye Ala ka baara de ye. O de kosɔn k'ale de bɛ ka sɛnɛ kɛ aw ye. Allahu akbar. An bolo an de bɛ ka sɛnɛ kɛ, an fana ka cɛsiri o tɛ wa? Kosɛbɛ. K'ale de bɛ ka sɛnɛ kɛ. Ale de bɛ k'a O kɛ. ko ni sɛnɛfɛn ninnu sera k'an ka dɔ di sa ale ma sa. Allahu A kan ka an yɛrɛ ɲɛsin a jasimafɛn stratégique Uzali. Ahan. A fɔsɔfɔsɔlen ɲɔ fɔsɔfɔsɔlen stratégique sisan ɲɔw ɲɛna ka ɲɛ. Ahan. E bɛ taa e bɛ ko k'e bɛ jaka bɔ. E bɛ taa a fɔsɔfɔsɔlen ɲɔ mun man ɲi dɛ. E ɲɛ b'o de la, i ɲɛ don b'o de la k'a di Ala ma. Allahu akbar. Ala sɔrɔla k'i kanto i ma ko hey k'ale t'a fɛ koyi. Ahan. K'e yɛrɛ bɛ min fɛ dɛ k'ale fana b'o de fɛ. Kosɛbɛ. Kɔnɛ sura 7 aya 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu E bɛ min mimma fɛ k'i k'o tuhibbun. ɲɔgɔnna di ale ma n'o tɛ i tɛ Ala ɲɛsira ɲɛ sɔrɔ ale Ala yɔrɔ. A bɛ se k'o kuma kelen kan o suratul Baqara verset 200. bi wɔɔrɔ ni wolonwula kelen kɔnɔna na k'i ka ne yɛrɛ ɲɛ jɔ a jaasimafɛn na i ka sɔrɔ in na k'a fɔ k'i b'o de di ale ma k'ale t'a fɛ fiyewu a t'a fɛ dun ala ye sɛnɛkɛla de ye inshallah ala ka sɛnɛ in ji di kosɛbɛ an b'a waati o de sɛbɛnnen bɛ yen أفرأيتم ما تزرعون أنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم أن تفكون kosɛbɛ
aya fatande Korna suratul waqi'a abe ola shaidu ambe aw salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jabe ka bon korna sura nani aya bishegi no woro Quran sura nani aya bishegi ani aya woro afane ni jabi kun folo be korna sura woro kono na suratul anami a verset biduru ani nani ambe allah barkada ka wali nyuman do ola ambe doni fo ambe na doni fo actualité ka actualité te dovere ko mum be sena cleflina jango kadi dugu kono na kosobe ha jango kadi donc o aw dugu girnendo do ni dugu girna ifana be girni dugu no ni dugu suma na ifana be suma dugu no a ketende c'est-à-dire am ko en ke ka dakenya ko ni dugu yugu bara afana be yugu ba awa be fambe ke manga ni dugu e fambe ke manga afana be fambe ke manga ni dugu ya ada bal ater afana be bal ater ke ko be marché ni ko chuya e hera be si hera be kile ambe allah barkada ko mum be sena o te dowere journaliste do Abdul Niang aka ko de temena dogo kuy bela jelen depuis juma jaayere nka kala baka ko mogo ye khutuba sigi Abdul Niang Allah ceno de juma temene betu ye khutuba wi mais mogo beka khutuba tede tamanay betede misiru betede misiri dama oluka khutuba tara be journaliste ni ka kuma kan doka Allah akbar o journaliste ni ay min fo ante dole jala won ma dol be ya lame won ma be ma lame de be ma lame hein ni be ma lame amena abara o nyenyini wala sa mo ka se ka lame la ilaha illallah 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 la ilaha
alhamdulillahi rabbil alamin basi tala ambe temeni kibaru yayi am mo be minna otu ya adamene abe kuma fen men suratu nisaika adianga jati bo problème tumbe fe mun kan baro tumboli la fe mun kan o de terrorisme terrorisme ni akuma foto la Cheikh Abdul Nyange aya yira ka fo ko terrorisme hakilina be mogo la ibe tasoro aya ka kalanke Medine Allah Medine université la voilà akoko terrorisme kalane a idéologie be mogo la a chama yere de bora yen kan Allahu akbar Saudi Jamanaka na okuma foto la akoko niya ye ansera ye do werete de ako corona de blara problème mi terrorisme ko kuma be fo terrorisme yere be corona de fo o ba fo ko ko corona koti mais o be waliya minna corona mo o fo akilna mumbo u kono waliya o be waliya min kela keneka oni corona tate nyogo esra la Allahu akbar mais kalani ka foko ala côté ko obo o munta côté corona kono kuma ye abe famu hal sura asignaka ay munde fo o ya sura ani almamuke do de siglembe almamuke yin ale fana be kumana Allahu akbar ale fana abe position défana abaka position défana Abdul Nyang ba ka position défana ako almamini siglim fleni ko alay munde fo korna sura nani aya keme ni biworo ni woro aya keme ani biworo ani woro kuma be yande problème be fleni ako ko asebena me korna kono ala ko kalibe seria kele pewde ale ke meleka u fana be seria o kelen pewde ka wa ale ala wasara sere ama fo aya fo Qur'an sura nani aya keme ani bi woro ni woro ala munde jigi wa tunazzilu min al-Qur'an ala Qur'an de jigi kale be sere yane o de Qur'an sura tani wolom la verset bi segni fla ako kale min jigi atoko de al-Qur'an Allah wa ala ko ale yo de jigi ala kiraka wa ale aya jigina ayre ka do toni de suratul nisa ya keme wa meleka ube sereya o kitabu de kan nga ale ala wasara sere Allah ako kango beto isa journaliste de bekani fo kango beto kanga ta Qur'an sura muga ani kono to verset bidure ani ele kango ta ala munde boye awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim min jigina ni abala ka kala awye ni oy Qur'an ni alay kitabu min jigi ni abala ka kala awye yala ko oma aw wasa wa Allahu akbar o tawbo hay bara de wulle flen azorala ka foko fe o fe min be fo korna kofe kote alataye Allahu akbar fe o fe dina na min be fo korna kofe o te alataye blame ala kumana korna de kono ani koka korna nye ko ala kumana kitabu jiginu wera u kono nana Allah ayo kana foka para video ya abe bek Allah abe internet siraka mbade ko be de ni dona situ be kono nana abe Jeliba TV ka ni dona kono ebita asroyi complet ayo ko kasoro juma tu maseja awo jabu ye do non ko payetem so wa be o payetem so o kelen dron ja os
o ye juma in bɛɛ kɛ juma tɛmɛnen bɛɛ kɛ cɛ in o y'a bɛɛ de bugɔ ka don ɲɔgɔn na koyi o y'an yɛrɛ fara kan ye siɲɛ kelen parce que maa dimiya tɛ u la bi dugukolo sanfɛ yan Mali dugukolo sanfɛ ka an sahidiw bɔ mais o t'a dɔn u bɛ ko in kɛ cogo o cogo an ka sira tɛ mɔgɔ la o an bɛ sura ni aya de fɔ yen an b'a fɔ Ala ko tɛ a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ a tɔ b'i fɛ a tɔ min b'i fɛ a tɔ o y'i kungo ye n'a y'i diya i sɔn ka pɛrɛn sura ni aya ni a dun bɛ fɔ ni min jiginna ka bɔ Ala yɔrɔ de an b'a la k'o de fɔ an b'o fɔ bi sini an b'a fɔ sini kɛnɛ an b'a fɔ a fɔlen bɛ na to yen fana nka n badenw kabako nana kɛ mun ye o sina ka débat ni c'est-à-dire que ka sin ka ta dɔrɔn ka déplacer k'a ko ko olu ka maaba ninnu bɛɛ yan ko bɛɛ ye terrorisme k'u bɛɛ ye kalan kɛ ko Ala kira ka dugu sanuma ye ko terrorisme n'u ye kalan ye ko cɛ in ko c'est-à-dire que ka kuma ɲagami ka mɔgɔw lafuntɛni ka su cɛ in cɛ ye min fɔ ko Ala ma dɔ wɛrɛ jigin Ala ta tɛ kɔrɔna kɔfɛ u da ma maga la dɛ i bɛ Ala kali k'a fɔ ko an ye min mɛn an ye min ye Joliba TV kan i b'a fɔ ko kelen tɛ o sinna ka kuma in ta dɔrɔn ka taa sigi Madina kan ni Ala kira ko a k'a ko ko Ala kira ka dugu sanuma ye k'a ko terrorisme de bɛ kalan ye ka n'a ma se k'a ko k'u bɛ wuli a kan k'u bɛ danga don a la o ye kuma sugu bɛɛ fɔ mais Abdul Niang ko Ala ye kitabu min jigi ko a ka seereya bɛ o kitabu de kan mɛlɛkɛw bɛ seereya o kitabu de la Ala ka kuma tɛ kɔrɔna ni kɔfɛ a tɛ yen d'a ma maga la dɛ ko journaliste ka to a ka journaliste k'a kana a da don diinɛ ko kuma na e nana diinɛ ɲɛfɔ ne ye ne yɛrɛ bɛ diinɛ kɔnɔ e ko ne ka n da bɔ a la o de don c'est-à-dire que diinɛ ye an bɛɛ de ta ye o tɛ dɛ diinɛ t'an bɛɛ ta ye dɛ diinɛ ye an karamɔgɔw de ta ye aw y'o de yira ko cɛ kani ni i da don diinɛ ko kuma na k'a sɔrɔ cɛ ye sura ani numéro di mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ ko yala ko o kitabu Ala ko k'o kitabu ma aw wasa wa n ko da to a la dɛ a ye taa u ka kutubaw bɛɛ lajɛlen filɛ suratu Nisa'i kuranɛ sura 4 verset 166 suratul Ankabutu verset 51 cɛ ye min fɔ cɛn don wa cɛn tɛ u m'o da bɔ don a la pewu k'a tɔ bɛɛ kɛ ko Madina y'a don ta ko Maka y'a kɛ k'a ko 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 silamɛw ye minnu bɛ kalan kɛ k'a bɛɛ kafiri k'a bɛɛ ye terroriste ye ko nin bɛɛ laɲini ko ka faamaw bila olu la kuma caman fɔra dɛ Madenw Alkur'anu ye kitabu ye min jiginna ka bɔ Ala yɔrɔ Ala ko ten o kitabu ni kɔfɛ ko Ala ka kuma tɛ yen ale tɛ sariya dɔ wɛrɛ la u m'u da mɔgɔ la fiyewu Ala ko kɔrɔna ma aw wasa wa u m'u da mɔgɔ la a ye mun de faamu nin kuma in na kuma filɛ dɛ nin kuma ni bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban maa si m'a mɛn ne kɔni m'a mɛn aw fana filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ a y'a mɛn karamɔgɔ kelen tɛ yen min ko Abdul Niang ye sura ni aya min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye o ye nin kutuba ni u ka danga ni u ka bagabagali kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa kɛɲɛ ni k'a ko Madina Université de bɛ terroriste former cɛ dun y'a ka dalu di dɛ a ye sinna ka se kawo ninnu a ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko olu bɛɛ ye kalan kɛ ye mais kuma to o nɔfɛ an mago bɛ min na dɔrɔn o ye sura ni aya ni yala o bɛ ka cɛ ye min fɔ k'a fɔ bi idéologie min b'a la ka kalan o ye kɔrɔna kɔnɔ kuma ye wa mais kabako ye min ye dɔɔni bi fɛn in tiɲɛna a ye mun de don a nka baasi t'a la n'o tɛ u ka sɔnw bɛ yan an bɛna sɔn ninnu jouer aw b'a mɛn sɔn ninnu n'a jouera a bɛ kalan di anw ma
a bɛ limaniya fara an ka limaniya kan a bɛ dɔ jidi an ka limaniya la ka sa dɔ wɛrɛ tɛ bamananw ko ni ko ma ban kɛli ma a tɛ ban fɔli ma mɛ fana dan ye mɛ tigila ye a sɔnw bɛ yen o ye dama dama min fɔ cɛ in kan k'a fɔ anw yɛrɛ masa siɲɛ kelen parce que sura ni aya in sura ni aya ni a bɛ ka digi kɛ adamadenw na ne t'a dɔn silama sura ni aya bɛ se ka digi silama ɲɛnama na cogo min na ne ma se k'o de faamu et puis alimamu wa sura ni aya fɔ o fɔli ka dabila sura ni aya ko tɛ ko kana fɔ dɛ k'a sɔrɔ olu dun ko kɔrɔ an na Badew an k'a lajɛ Ala ye mun de fɔ an kan tɛ Madina université ma dɛ mɔgɔ minnu bɛ Madina siya jumɛn de don arabu de tɛ wa Maka siya jumɛn de bɛ yen arabu de tɛ wa Bahrain siya jumɛn de bɛ yen arabu de tɛ wa Abdul Niang ale ma se ka c'est-à-dire que ale ma se ka hali sisan a ma tafsirul ayat bilaye a ma tɛmɛ n'a ye n'o tɛ a t'i yɛrɛ bila nin na quoi a tun bɛ min fɔ dɔrɔn Kurana sura 9 ta a bɛ se 97 a b'a mɛn Abdul Niang e tun bɛ tɛmɛ ni tafsirul ayat bilaye ka kuma yɛrɛ ban pewu e ma ye o ye i ka kuma dɔ ta dɔrɔn ka kuma ɲɛnama yɛrɛ a ye kuma ɲɛnama min fɔ dɛ ka pan o kunna a kɛ i n'a fɔ o m'a mɛn k'a fɔ a ye mun fɔ k'a kɛ i n'a fɔ olu tulo ma don a la pewu nka Ala ye mun de fɔ mɔgɔ minnu bɛ Madina siya minnu bɛ Madina siya minnu bɛ Maka siya minnu bɛ Maka lamini na siya minnu bɛ Bahrain a bɛɛ siya minnu bɛ yen o wele ko arabu Ala ye mun de fɔ arabu kibaruya kunkan ko la al-arabu ko arabu ko tɛ wa ashaddu kufran wa nifakan k'u ka kafiriya ka gɛlɛn dɛ kafiri gɛlɛn yɛrɛ ni bɛ mɔgɔ kafiri gɛlɛn ɲini ko o ye arabu ninnu de Kurana de bɛ ka nin fɔ han Abdul Niang tɛmɛ ne tafsirul ayat bilaye kana sira fara ni ye sira fara o bɛ sira fara ni ye k'i ka kuma ɲɛnama minnu tun kan ka kuma mun tun kan ka faamu o tɛ faamu bilen b'a essayer ka débat déplacer pepe i n'a fɔ o ye nin min kɛ nin ye tan i b'a fɔ dɔrɔn arabu siya minnu sigilen bɛ Madina siya minnu sigilen bɛ Maka jamana kan arabu de don Ala ko mun arabu kibaru kunkan ko la Ala de b'a dɔn ale de bɛ ka a kibaru Kur'anu ni kɔnɔna na kuma mun bɛ yen a tɛ wuli a ko arabu ninnu ko tɛ wa arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ yen a k'u ka kafiriya ka gɛlɛn o dama wa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli segi aya kan al-arab asaddu kufran wa nifakan ako ko mo lamin ko arabu nunu ye munafiqu de ni jugu ko arabu nunu de be wele ni jugu ko o ka ni jugu ya kolo ka gɛlɛ o ka munafiki ya kolo ka gɛlɛ o ka kafiri ya kolo ka gɛlɛ arabu nunu kɔni e be munafiki dɔn wa ni jugu a bɛ ko kɔnɔna na a b'a kɛ i n'a fɔ a b'a fɛ a b'a la mais a b'a tiɲɛ de k'i kingi fiɲɛ ko larabu ye o siya o ye ko kafiriya cɛ ka gɛlɛn o ka munafikiya bɛ o cogoya ye a ma ban dɛ sisan a ye mun de tugu a la a ko wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli ma anzalallahu ala rasul min jigina ala kira kan dɛ kitabu min jigina ala kira kan dɛ ko siya tɛ yen siya mun bɛ o kitabu kɔn comme arabu Allahu akbar Niang tulo bala e taara kalan kɛ olu fɛ o bɛ e kalan ala ko la o bɛ kalan munafikiya de la olu ye min ye o bɛ e kalan o de la olu ye o b'i kalan kafiriya la o b'i kalan munafikiya la o b'i kalan kɔrɔna kɔnni na nin fɛn saba de fɔra kɔrɔna kɔnɔna na k'a bila a
ate se ka jɔsi adamaden fɛ ate se ka akuma kɔnɔ tɛ se ka tɔnɔ minɛ adamaden fɛ min sɛbɛnnen bɛ yen o de don ko arabu ɲɔgɔn ko kafiri tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔn ne ala ye min jigin n ka kira kan anw ye min jigin ala kira kan ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ o kitabu kɔn quoi jumɛn de jiginna ala kira kan wa nunazzilu minal Qur'an chapitre 17 verset 82 sourate Israël. ay nin kuma nin mɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ u ka fɔnw minnu taara kalan kɛ u fɛ yen ni u labilala ni wari ye n'u nana Mali kɔnɔ u sigilen bɛ Mali kɔnɔ o b'u k'u ta fɔ k'a sɔrɔ k'a fɔ tɔw kana n'u ta fɔ o jamakulu o mɔgɔ ni nin aya kalanna dɔrɔn ko kafiriw de y'aw ye ko nin kuma nin ko a kan bɛ a burusi kɔnɔ arabu de ma olu ka défenseur u ka avocat bɛ nin kuma de fɔ yan a ye nin mɛn dɛ ko nin ye burusi kɔnɔ ko kuma fɔra yen arabu de ma fɔ wa i y'a ye o ma Alkariya o de ye burusi kɔnɔna ye mais burusi kɔnɔna yɛrɛ ma fɔ arabu de fɔra mais alkuranɛ ka kabako an k'a jɛ k'a lamɛn Almadina o ye duguba ye Almadina o ye duguba de ye Madina o ye agglomération de ye ko dugubaw sisan n'i ye suratu Tawba Kurani sura 9 verset 97 n'i ye nin kalan dɔrɔn i bɛ o ka larabu finman ye yan o bɛ funteni arabu jɔn u ka golo finman minnu bɛ yan o bɛ funteni ko pourquoi e ye nin kalan k'e bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan an ma fɛn foyi fɔ ala de bɛ k'a fɔ ala ko arabu ye kafiri an de y'a fɔ an ma fɔ ala ko arabu ye kafiriw ye ala ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen ala ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔ aw ye min jigin ala kira kan Abdul Niang Abdul Niang tun man k'i ni yɛrɛ bila université donna ta université bɔra ta a fɔ dɔrɔn arabu ye kafiri a ko burusi kɔnɔ arabu tɛ dɛ k'u bɛ duguba yɛrɛ kɔnɔ taa Kurani sura 9 a verset 101 i b'o ta wa mimman hawlakum minal arabi munafiquna arabu minnu ye munafiku minnu ko fɔra ye Kurani sura 9 aya 97 sisan an bɛ aya 101 de la a ko larabu munafiku minnu b'a la ka ko fɔ i ye dɛ i dafɛ dugu ninnu nin ye dafɛ dugu de ye dɛ burusi kɔnɔna yɛrɛ de farala kan sisan kira bɛ cɛ la ninnu bɛ dafɛ kira bɛ camancɛ de la kira bɛ duguba de la kira bangera ka kɛ kira ye Maka kɔnɔna na ala mɛ dɛ a ye nin mɛn dɛ a kɛra nabi ɲuman ye k'a to Maka kɔnɔ a gɛnna Maka a taara Madina o fana ye duguba de ye a ko ne bɛ ka larabu minnu fɔ i ye o bɛ i ka duguba ninnu bɛɛ lamini fana na ani min ahalil madinati ani Madina yɛrɛ kɔnɔ ani duguba in kɔnɔ La ilaha illallah 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 ako maradu ala nifaki uka apele no munafikiya uka o sinsin bɛ munafikiya kan jati larabu ninnu kɔni la ta'lamu u cɛsirilen don ni juguya munafikiya la ni juguya la ni jugu kɔ ka kɛ i n'a fɔ i ni don mais i jugu de don ko u sinsinlen bɛ ni juguya de kɔnɔna na arabu ninnu u bɛ duguba kɔnɔ ani duguba ni lamini bɛɛ o bɛ Madina kɔnɔ Madina ye duguba de ye ani Madina lamini bɛɛ lajɛlen ani Maka lamini bɛɛ lajɛlen Maka kɔnɔ u bɛ Maka lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko arabu ye kafiriw de ye ko arabu ye munafiki de ye
ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ siya mun bɛ fɛn kɔ min jiginna alakira kan ko wa o bɛ dugubaw kɔnɔ o ni duguba lamini bɛɛ ko tellement que o cayara o bɛ fan bɛɛ a sen kɔrɔ a ɲɛfɛ ko kira yɛrɛ t'a dɔn o bɛ min yɛrɛ c'est-à-dire finalement ko o bɛ fan bɛɛ comme anw alaba a dɔn an bɛna u ka taamasiyɛn bange ye ni u ka kumakanw na suratul Muhammad Quran sura a verset 30 a sɛbɛnnen bɛ yen badenw ni kumana ni sura ni aya ye ngo o b'o de kɔn ko ni min jiginna alakira kan ko b'o o t'o de fɛ minɛ tumana mina alakira ye alqur'anu ni min jiginna kan tumana mina a ko ɲuman ye ko ma aw wasa wa awalam yakfihim anna alaykal yutla min b'a la ka kalan aw ye ko o ma aw wasa wa Koma awasa chapitre 29 suratul Ankabut verset 8 ani koma awasa wa tumana mina akalana uye anga larabu nunu ka kuma lame korona surata ayatan wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinat tumana mina alakira ya aya jelew aya bangelew kala wala aya wala lew kala mo nunu ye parce que mo nunu jon ebe o ye korona sura woro aya bi konontoni fla ko anyi ci e ka wajuli damene duguba ina ani lamini bɛɛ lajɛlen la mère des cités maka kɔnɔna na an y'i ci i ka kalanni daminɛ yen de i ka dawa daminɛ yen de ka sɔrɔ k'a wara ka taa burusiw kɔ kɔnɔna na comme arabu ninnu ye kafiriw ye duguba in kɔnɔ wa arabu ninnu ye munafikiw ye duguba in kɔnɔ wa arabu ninnu bɛ u t'i ka kɔrɔna fɛ duguba in kɔnɔ ani duguba lamini bɛɛ u t'a fɛ ko tumana mina korona suratul Yunus verset 10 ani 5 ko tumana mina aya nu kalana aya jele nu kalana uye tuma mina qala lazina la yarjuna likaana mogo munun be ni uma limaniya ala kumbeli nyogoma c'est-à-dire ko ma jigi ala ko la ka sira fuste ala la Allah akbar ko mogo munun ma jigi ala kumbeli nyogoma uyu kanto iti bi qur'anin ghairi haza aw badil atene ya Allah akbar amu wasa yutla alaihim amu wasa ko ala kira kan nani do were kalam fen were ye min ten ni nani ma wasa John de bigani fo arabu de bigani fo Allah akbar abdul nyang mani fo de bele dugu kaw mani fo de bamako kaw mani fo de maka arabu de bala kan ni fo kiraye ko ani madina korna min bala ka kalanieta kaka nani dowere min teniye uleta jeni ni Allah akbar wal makaka aw badil kaka korna yoro do bola Allah akbar ko ka bola pe kama ni selti bundo bi selite bundo ne ma e abe atise ka wuli mais ni yo fo iba fo qui est bien de trou ka mogo la ya Allah hande kama ko isa ni koko sunka tiga sufe wa pa wala tajar bi bebe mi kala na ko o te ko nani do were fok mani fleni yewu o ko ala kirama kaka do were de fo Allah min te qur'anu ye aka nani do kitabu were ye min te alquran na ye Allah akbar John de bikani fo arabu de bikani fo adunya kana yere blaka c'est-à-dire que tafsirul ayat bilal o tanay doni de Allah na manya ibi dado dina ko kumana etu ya damene ni mi suratul nisa ya aya keme bi woro ni woro suratul ankabut verset bidur ni kele iti yere se kan ka foko terudun kalana abika kalan ya ambe de aduna université do de o shitoyi hal na yasro o donne no de o toy ko tani qur'anu ye
a yiru la k'a fɔ ko u taara u ka ko in ta ka na yɔrɔ min na o bɛ min kan bi kɔrɔna in tɛ dɛ kɔrɔna tɛ dɛ o bɛ min kan bi ko tɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma ye wa o y'a ta min jɔn de y'a d'u ma arabu de y'a d'u ma wa ala ye mun de fɔ arabu kibaru kun kɔnɔ ko kafiriw de don Allahu akbar. e taara kafiri kalan kɛ kafiri fɛ yen alhamdulilah mo ne tun ye an fa ojo nu bɛ yen a ka taa nin yɔrɔ nin madenw hali o tun ka ko to ten i b'a dɔn ko ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga lawuli ko ni sɛ ma yɛrɛyɛrɛliba dabila a bɛ taa bɔ a jumɛn a mɔkɛ kolo kan ni zanaw de ye an fɛ yan ninnu kuma ninnu ye hakilima kumaw de ye bari kuma bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ an ka sabali quoi an ka kow to yen ten bɛɛ k'i ta kɛ o de ye tiɲɛ ye quoi n'i bɛ jo de sɔn a to yen jo sɔnna k'a ka jo sɔn ka na ko gɛlɛya quoi n'o tɛ ni a y'a sama a dɔ la i yɛrɛ mɔkɛ walima o mɔkɛ fana tun bɛ jo sɔn a kana se k'o kuma na dɛ anw caman bɛ yan an mɔkɛ ni a y'a sama ka taa a naani na a duuru na i bɛ taa sɔrɔ o tun bɛ kɔmɔw de sɔn wa kuma fɔ cogo de don donc a to yen jo sɔnna k'a ta kɛ o de fɔra kira ye kɔrɔna sura 6 verset 107 kɛmɛ ni 6 kɛmɛ ni 7 kɛmɛ ni 8 kɛmɛ ni 7 kɛmɛ ni 8 ko Muhamadu a to yen ko filankafo in to yen ko ne min ci i ka taa kɔlɔsi quoi aya ta aya kɛmɛ ani aya 7 walau sha Allah n'a tun ye ala ja Muhamadu ma ashraku k'a tun tɛ kɛ filankafo ye walau sha Allah ma ashraku wala wa ma ja'alnaka alaihim hafizan ne ma i ci kɛ ka to u kɔ u kɔlɔsi c'est-à-dire que on t'a pas envoyé pour que tu sois leur gardien ka tugu mɔgɔw kɔ k'a fɔ ko u b'a kɛ ten non an tɛ jɛn n'a ye u k'a kɛ ten non non silamɛya a tɛ bɛn silamɛya yɛrɛ ta ye wa ala lillahi dinul khalis Kurani sura 39 karamɔgɔkɛ i tɛ se k'a bali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn waati ka suranɛ haya fana fɔ yɛrɛ kana aw yɛrɛ sɛgɛn quoi sun tigɛ su fɛ i tɛ se k'a bali dun seli a tɛ gundo ni an t'a gundo ni bali cogo fosi t'a la ayi a ka misɛn joli y'a ta ka ban quoi c'est a ko ala kira ma e ma ci e ko ala kira kɛra ladege la sɔn hɛrɛ ma a yɛrɛ b'o fɔ a b'a fɔ africaine a yɛrɛ b'a fɔ ko ala kira kɛra ladege ɲuman la sɔn hɛrɛ ma ye Kurani sura 33 aya 21 a fɔra ko kira ma mɔgɔ kira ci kun tɛ k'a ka taa mɔgɔ dɔw jagoya walima ka mɔgɔ dɔw kɔlɔsi quoi a b'a kɛ ka ɲɛ a t'a kɛ ka ɲɛ ni e ci kun tɛ o ye quoi n'a tun ye ne ala ja k'a tun tɛ kɛ filankafo ye a to yen wa ma anta alaihim bi wakilin wa itu ka e k'i wakilu kɛ ala ye wa itu wakil itu ka garantie lahara awɔ c'est-à-dire que gardien quoi i t'u kɔlɔsibaga ye u y'a kɛ u m'a kɛ o tɛ ɲɛ sira la fɛn mun b'u bolo ni b'a la k'a bato a y'a kɛmɛ ni seegin a ye mun de fɔ wala tasubu lazina yad'una min dunillahi kana u nɛni o bɛ ka fɛn minnu b'u bolo ni b'a la k'a bato kana o fɛn masina nɛni quoi ko n'o tɛ fa yasubu laha adwan bi ghayri o fana bɛ ala nɛni dansago kɔnɔna na o fana bɛ ka ala nɛni quoi n'i y'u ka ala nɛni o bɛ ka ala nɛni quoi jɔn de ye o se ala yɛrɛ yɛrɛ ma e de taara baga a ka ngalaw ma a ko k'i kana o kɛ kan a sɔrɔla k'a fɔ a ye diinɛ ye ne de ta ye ala lillahi dinul khalis diinɛ ye ne de ta ye bon o diinɛ in la ikraha fi din karabali t'a kɔnɔna na chapitre 2 verset 256 tiɲɛ ni nkalon farala ka bɔ ɲɔgɔnna kad tabayyana rushdu min al-ghayy an ka bal à terre an ka kɛ bal à terre ramenons la balle à terre silama bɛɛ k'o faamu bɛɛ k'a mɛn
bɛɛ k'a mɛn an ka dolan jigi se duguma an kana taa sanfɛ quoi ndola an ka jigi duguma i tɛ se ka tijaniya kɛli i tɛ se k'o bali kadiriya a ka kadiriya kɛli o balila tɛ e ye maa mun ko k'a bɛ taa a ka kaburu yazuyara kan a ka taa a ka haju kɛ ko i tɛ se k'a bali e ma ci o balili kama Shahidu kɔni kuma tɛ an yɛrɛ t'u ka minɛn kɔnɔ an y'a f'u ye t'u ka silamɛya kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ an bɔ a la Ahmadiyya to yen a k'a ta kɛ o de fɔra kɔrɔna kɔnɔ nka kɔrɔna nin man d'u ye ko ye kɔrɔna bila ko kɔrɔna ka go arabu ye fɛn mun jiginna Alakira kan ko a ka go u ye ko munna ko nin juguw de don munafikiw de don ko munna ko kafiriw de don mun y'o kɛ kafiri ye Kurani sura 5 aya 44 ta ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون dina kiri mun b'u bolo bi kabini kunu arabu minnu ko fɔra ko kafiru de don ko ومن لم يحكم بما أنزل الله ko maa ye kafiri de ye ne Ala fɛ yen définition claire de filɛ nin ye wuli cogo t'a la dɛ un kafiri ce n'est rien d'autre kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ mɔgɔ mun bɛ kiiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye silamɛya diinɛ kɔnɔ a bɛ kiiri di mɔgɔw ma mais a t'a bɔ kitabu jiginnen kɔnɔ ko olu de bɛ wele ka kafiriw Ala dun ko arabu ye ka mun de kosɔn ko parce que min jiginna Alakira kan ko o y'o ko kɔn ko t'a fɛ o t'a fɛ tuma min kɔrɔna ni kalanna u ye kɔrɔna sura 10 aya 15 tuma min Alakira ye kɔrɔna ni kalan o ko mun ko Alakira ka na ni dɔ wɛrɛ min tɛ Kur'an ye Alakira ko Muhammad a fɔ u ɲɛna ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi a tɛ bɛn ne ka alqur'anu falen ne ka dɔ wɛrɛ di aw ma min tɛ kɔrɔna ye a tɛ bɛn ne ka yɔrɔ dɔ falen ni dun ye a tɛ se ka bɛn donc le prophète a rejeté leurs requêtes a y'u ka laɲini lasigi u ma k'a tɛ n tɛ Kur'an sura 10 aya 15 a bɛ n'a fɔ bi u bɛ k'a fɔ k'an ka kɔrɔna fɔli dabila an tɛ kɔrɔna fɔli ya kana se ka o la maa tɛ se k'o bali c'est à dire que u kan'u yɛrɛ sɛgɛn quoi c'est à dire qu'il faut pas qu'ils perdent leur temps o kɔrɔna na a bɛ fɔ fini kan fɔ nɛrɛ olu yɛrɛ ko kɔrɔna anw yɛrɛ ko kɔrɔna mais n'o de don pourquoi aw b'an bali ka kɔrɔna fɔ an b'a fɔ ko kɔrɔna de ye tiɲɛ ye wa a b'a fɔ an t'a fɔ mun na parce que an ma taa a ka kalan kɛ yen wa a ka Madina kalan nin kɛ wa a dɔnniya nin mana a taara min kalan parce que an t'o kan wa o de don dɔ wɛrɛ tɛ o n'o tɛ ni ko kɔrɔna ni ko kɔrɔna a dɔnniya ye sura ni aya de di u munna u ma sura ni aya di u ma sura ni aya di u karamɔgɔ min kumana k'a tɛ min ye sura ni aya di k'a fɔ k'a ye min fɔ ko nkalon de don a bɛɛ ye sira bila ka taa ko Madina ko Alakira ka tubi sa ma ka a ko la ko an kana ti jɛ n'a ye hali Ala ko minnu bɛ yen dɛ dugu in ko tɛ o minnu bɛ dugu in kɔnɔ dɛ Maka dugu in ko tɛ kɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ dɛ ko Ala ko kafiriw de don ko munafikiw de don k'u tɛ kɔrɔna fɛ wa olu de ko Alakira ka na ni kitabu wɛrɛ min tɛ alkur'ano ye wa ko n tɛ Alakira salen o ko wa an fana an dɔn kuma caman tɛ o an bɛ kɔrɔna kuma de la kunu ta bɛ kunu don Mali kɔnɔna la maa minnu b'a fɛ ka kunu u bɛna kunu n'i bɛ tɛmɛ ni i ka wahabiya ye tɛmɛ ni i ka wahabiya ye n'i bɛ tɛmɛ ni i ka kadiriya ye tɛmɛ ni i ka kadiriya ye n'i bɛ tɛmɛ ni i ka ahmadiyya ye tɛmɛ ni ahmadiyya ye kɔrɔna ye kelen de ye
an bɛ min fɔ an bɛ sura f'i ye ka aya f'i ye k'an b'o de kan mɛ a fara na n'o tu nous laisses en paix non o bɛ Mali de ta ye o bɛ min wele ko dɔ na Mali nana i ba ka minɛ kɔnɔ donc i b'an bɔ a la e de ye Mali ta ye Mali ye de ta ye e b'i ta kɛ mɛ an t'an ta kɛ et que tu incites à la violence nuit et jour. Nous on n'incite pas à la violence dans un table. Madame, Quran sura segi verset muga ali duru akoko balawu ye fɛn min dalen do kana lawuli do. Sira balawu ɲɛ quoi. Balawu mu e bɛ ka min kɔri k'a kan'i k'i kɔnɔ n'a wulila k'a bɛ taa k'i to yen. Wallahi corona de bɛ ka nin fɔ i ɲɛna. Surtout alibali wuli cogo t'a la dɛ. K'e bɛ ka balawu min kɔri. Usa nin bɛ fɛn fɔ ma a ka bɔ hakili ma an bɛna jouer o. Wattaqu fitnatan. Ko sira fitina ɲɛ. La tusibanna allazina zalamu. Fitina mun n'a wulila a tɛ dan a wulibaga ma yɛrɛ kuntɔnnabaga dama ma dɛ. A tɛ dan o ma. N'i ye balawu kɔri e bolo a bɛ taa k'i dan. A tɛ k'a ka sinɔgɔ kɛ n'i y'a lawuli a dɔ la a bɛ wuli k'a daminɛ i ɲɛ kan fɔlɔ a b'i kili ci fɔlɔ ka fara ka se tɔw ma ko balawu to yen a ka da a to yen a to yen min b'i kɔnɔ mun b'u kɔnɔ u bɛ min fɔ la u bɛ min kɛ la an tulo b'a la an fana bɛ an sɔminen don a la ko maa sɔminen ye subaga de ye. Ayi kana siga la an bɛna occasion changer o ko k'an ka faga de ka bɔ a la pep Mali kɔnɔ seyidu kan ka éliminer dɔw bɛ être exterminer n'i ye wabiya karamɔgɔ dɔ ye a bɛ ka nin fɔ Mali kɔnɔ yan hɛrɛ bɛ ka si hɛrɛ bɛ ka tile wa an b'a kɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile nka an bɛna a ka sɔnw jouer u ka sɔnw jouer taalen ɲɛ et on ose espérer que les autorités vont se saisir de cette affaire très rapidement n'o tɛ o bɛ ka min kɔri n'a wulila a tɛ dan an na dɛ a ka ca armée b'an sɔrɔ ɲɛfɛ l'armée va nous trouver par devant c'est-à-dire o b'a sɔrɔ baara daminɛna guerre civile tɛ wa o ko to yen sinɔgɔ ka o ka balawu to yen a ka da kɔ balawu man ɲi balawu man ɲi Mbadenw e k'i ka diinɛ kɛ et qui t'a bloqué. Là comme dit fais ce que tu as à faire. Naïja, arrête de prier, on s'en fout de toi. Naïja, arrête de zéner, on s'en fout de toi. On ne parle pas c'est toi, on faut si tu là. La Nico quand t'entends un quai, quand t'entends faga au camp, et faut n'avoir faga. Nico qui veut me faga, ni un mot faga, bien faga. C'est qu'à toi là-dedans. Quoi si le roi de don balawe c'est le roi à toi qui canal la ouli, ni à la ouli. Hakila ka bɛ taa k'i to yen a tɛ taa k'i to yen. A b'i kisi k'a jigin i ɲɛna. Madenw an k'an ka kɔrɔna fɔ bɛɛ k'i ta kɛ Mali ja de y'o ye c'est la laïcité. Sura bɛ fɔ aya bɛ fɔ maa tɛ yen min bɛ se k'a bali. N'i banna o ma t'i ka silamɛya kɛ maga. N'i ko k'o tɛ ɲɛ Mali kɔnɔ taa i ka mɔgɔw fɛ yen. An ka sira fosi tɛ arabu la an b'o fɔ k'a jɛya pasi ala ko arabu ye kafiriw de arabu ye munafikiw de arabu tɛ fɛn fɛn min jiginna alakira kan min jiginna alakira kan o de b'an bolo nous on s'en fout Maka y'a kɛ tan Maka y'a don tan Madina y'a kɛ tan Madina y'a bɔ tan an ka diinɛ tɛ k'a ye a Kuran hey Madame, mɔgɔw b'an bolo yan minnu bɛ mɔgɔw dusu kɔrɔla na on n'a pas besoin d'aller à Médine ou à la Mecque pour aller apprendre la religion. Non. An bɛ min fɔ la yan wulibɔli de don. Madame, an tun bɛ yɔrɔ jumɛn? In attabi'u ila ma yuha ilayya. Ala kira k'u ma ko ne tugulen tɛ dɔ wɛrɛ kɔ waha. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé moi Muhammad. Wa uhiya ilayya hadha. Mun waya kana ala kira ma chapitre 6 verset 19 wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an. Kala tugulen bɛ Qur'an de kɔ comme Maka kafiru ma arabu ma kon tɛ n tɛ Qur'an fali ni kitabu wɛrɛ ye o sɔrɔla ka mun de kɛ o bɛ ka mun fɔ a ma bi a ye nin mɛn dɛ ta Qur'an sura 8 aya 30
وإذ يمكر بك الذين كفروا ko tuma ni mina ala kira bane ka korna bla ko ye dabali tige ko a contre la kafir ko o kafir munu o malam yakum bima kita were be munu bolo silama dina ko ni o be kiri tige nay o lo yo kanto ko d'accord comme ite korna bla ite korna fali ni kita were ite korna yoro do fali ambaye donc ko ye dabali tige o ka dabali kera juma ye ni yusbituka ko ala kira ko uka ado negala ado negala ku ka ambasa pere kaso ko ngapura na ngaka awo ko kana foya we fa fo min ka duguna kemena ya aflana aw yaqtuluka wal ma ko ka ala kira faga ka boy pep Allah akbar o ko ka ala kira faga ka boy muna ko ala kira ka nga faga ka boy ko parce que kaka nani kitabu were minte alqur'an ni abana u boloko wanma aka qur'an yoro do fale ni abana u boloko konte chapitre 10 verset 15 ala kira bana u ka la yini bolo tuma mina ko bon ko no de ku do ko ku ka ala kira do kasola do ko ku ka ala kira eliminer ka boy taw jondo yo fo maka arabu jondo yo fo maka arabu de ni fo o de onde bendi munun tun ye kira koron ko kira ka nani kitabu wɛrɛ ala ma fɔ ko tɛ korona ni fɛ wa min jiginna ala kira kan k'u t'a fɛ ala ma fɔ Allah chapitre 9 verset 97 abe suratu tauba bismillahirrahmanirrahim ta sura milanna Allahu akbar. ala filɛ ko de tiɲɛ tigi Allahu akbar. k'u ka nani ko ala kira ka nani kitabu wɛrɛ min tɛ alkorona ye walima a ka yɔrɔ dɔ falen ala kira il a rejeté leur demande o tɛ option sabana be ko n bɛ tugu korona de ko n bɛ korona de kɛ n b'a fɔ n b'a kɛ n bɛ korona de kalan n bɛ korona de bila ba la voilà o ko d'accord ko il faut le mettre en prison donc ko non ko il faut l'assassiner il faut l'éliminer complètement donc ko kanga a gɛn ka bɔ aw yukrijuka walima ka duguin la a ye nin mɛn wa exil forcé o y'o kuma kelen de fɔ an ma o da an tɛ a dɔ lamɛn seereya kuma de La ilaha illallah 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 ani maa minnu bɛ yen bi in na n'olu fana bɛ ka bɔ yen sisan ko kɔrɔnɛ kɔrɔ fɛn min ma fɔ kɔrɔnɛ na o ye nkalon ye o kɔrɔ ye halisa ko tɛ tiɲɛ ye olu fana ye maa faratilenw ye dɛ a minnu bɛ yen n'an ɲɛ b'u la olu bɛ kan ka bɔ yen ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'u kunkolo tigɛ ka b'u kan na fana ɲɛmɛ k'u lajɛ. yɛlɛ ko tɛ a ka nin lamɛn bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'u kunkolo tigɛ ka b'u kan na. Nunca porno karamɔgɔ ɲɛna ma. bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'u kunkolo tigɛ ka b'u kan na. Allahu akbar ani taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka dan sago ani maa minnu bɛ yen bi in na n'olu fana bɛ ka bɔ yen sisan ko kɔrɔlen dɔrɔn fɛn min ma fɔ kɔrɔlen na o ye nkalon ye o kɔrɔ ye halisa ko tɛ tiɲɛ ye olu fana ye maa faratilenw ye dɛ a minnu bɛ yen n'an ɲɛ b'u la n'u bɛ kan ka poyi ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'u kunkolo tigɛ ka b'u kan na jamana ɲɛmɔgɔw b'o lajɛ parce que ninnu bɛ fitinamaw de bɛɛ bɛnnen bɛ fɛn min kan u bɛ ka o fɔ ɲɔgɔn yan. An y'i ka kuma mɛn. ko bɛɛ bɛnnen bɛ min kan o bɛnna jumɛn de kan
a ko ko bɛɛ bɛnnen bɛ min kan c'est-à-dire que o bɛnna jumɛn de kan Mali la yan o bɛnnen bɛ min na o kɔni kɔrɔnɛ ye tiɲɛ ye kɔrɔnɛ ye tiɲɛ ye quoi bɛɛ bɛnnen don o kan o kɔfɛ sisan o bɛnnen bɛ jumɛn kan an b'a kalama siya mɔgɔw bɛ yan olu bɛ min kan wa bɛɛ bɛ min kan hali o tɛ tɛmɛ a gauche yɛrɛ fɛ kuma tɛ a droite ma hali a gauche u tɛ ɲɔgɔn ye sira la siya n'u bɛ min kan o t'a kan tijaniya o kɔni o ko tijaniya ninnu kɔni ko o ye josɔnnaw de ko parce que ko kaburiya jora ye josɔn de ye ani ka kadiriya o taabolo kɔrɔ ninnu o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Bugari kelen misali la Bugari kelen yɛrɛ kɔnɔ Bugari yɛrɛ ma a n'a yɛrɛ ma bɛn yɛrɛ ale a n'a yɛrɛ a ma bɛn parce que a yɛrɛ ko o yɛrɛ ko ten k'a ye il a supprimé à peu près 3000 hadiths a tɛ ba saba ɲɔgɔn a y'a bɛɛ jɔsi ka bɔ yanni a yɛrɛ ka pa o ka fɔ la wa a ye min to yen ni a bɛ a ka kitabu kɔnɔ a sahiw de fana ka ca o yɛrɛ de bɛ ko o fɔ han ni min sera yɔrɔ ko non ko yan ye dayifu ye a dayifu de ka ca dayifu ka ca ni a sahiw ye o yɛrɛ ye kitabu min o yɛrɛ ko k'a sahalen don o bɛ min kan muslim tiriliziw mais n'i taara Iran olu t'o kitabu yɛrɛ jate mais o bɛnnen don jumɛn kan o la o bɛnnen don jumɛn kan ko an fosira ka bɔ o la o bɛnnen don jumɛn kan c'est comme si tagabolo kelen dɔrɔn de bɛ Mali la anw nana k'o fɔ ɲɔgɔn yan fɛn bɛ yen wa a di ka na a tɔ bɛ yen kabako don dɛ an bɛ ka nin jouer o yɔrɔ kelen de don o yɔrɔ kelen de don a tɔ bɛ yen minnu bɛ ka porno waaye ale ka baara bɛnnen don ka taabolo kɔnɔ l'enseignement de porno à ses fidèles waaye a ka matière principale de ka porno ka maaw kalan porno la u ka jamakulu cɛla ye c'est lui qui est le spécialiste ale ka t'o la fɔlɔ an t'a dɔn n'a tilara a position ɲɛfɔli ye mɔgɔw ma o bɛɛ ka hakilina ye nin ye ani taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka dan sago ani maa minnu bɛ yen bi bi in na n'olu fana bɛ ka poyi sisan ko kuranɛ dɔrɔn fɛn min ma fɔ kuranɛ na o ye nkalon ye o kɔrɔ ye halisa ko ye tiɲɛ ye olu fana ye maa faratilen ye dɛ a minnu bɛ yen n'an ɲɛ b'u la n'u bɛ ka nka poyi ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ k'u kunkolo tigɛ ka t'u kan la jamana ɲɛmɔgɔw b'o lajɛ parce que ninnu bɛ fitinamaw ye bɛɛ bɛnna bɛ fɛn min kan u bɛ ka na ka o fɔ ɲɔgɔn kɔ yan o ma nasɔnya o bɛ lasɔmi a ka segin ko diyagoya n'a ma sɔn u bɛ nettoyer ka bɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u nettoyer walasa mɔgɔw ka kisi u ka fitinaw ma a maaw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Il appelle à l'extermination. C'est-à-dire que ka mɔgɔ dɔw ka siya dɔw quoi c'est-à-dire que diinɛ sira fɛ mɔgɔ minnu bɛ hakilina dɔw kan ko ka olu nettoyer pep ko de les exterminer il appelle à un meurtre massif il appelle à une extermination d'une communauté et religieuse à cause de sa foi. Oui, avec quoi des fois n'y est pas. Exactement, c'est un terroriste. C'est exactement le cas. En fait, c'est-à-dire qu'il remet la liberté religieuse en cause, la liberté de culte en cause. Parce que Mouna, au lieu de Kalam, c'est tout ce qu'ils connaissent. On les a formés pour ça. Maintenant,
Dans Faramumbe, on est nord là, au centre là. La seule différence, c'est que ceux qui sont au nord et au centre, ils ont pris des armes. Maintenant, l'aile qui est ici, c'est l'aile civile en attendant. Sinon, c'est la même idéologie, c'est le fondamentalisme, c'est l'islam radical. C'est des radicaux. C'est des radicaux. Ici encore, on ne sait pas, mais en tout cas officiellement, pour l'instant, ils n'ont pas pris des armes parce qu'ils ont appelé à un meurtre massif. Ça veut dire qu'ils sont prêts à le faire. Donc nous en appelons nos autorités à une vigilance et à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Voilà des gens, nous sommes nord là, au centre là, au cas Waliaou, au cas Morobia, au cas réseau Kélénédo. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'ici c'est l'aile civile. Ils ne sont pas encore armés, encore. On le dit bien, encore. Sinon, ils sont prêts. Doyeni kumbe anga shahidu kalampa gausu kalampa aide jalo ka kumbe ka aide jalo ka photo boka irala ko aide jalo teniye wa kwa ko be ka en recensé ko ube ka anga du be recensé ko nu wuli la nu clara amadiya la ko be wuli an kama me aunta ko min kanga daka kantike ku ba daka kantike de. C'est la même chose. Le monsieur, il revient sur les mêmes propos. Et ils sont au Mali ici, ils sont dans Bamako. Et les autorités sont au courant. Ils voient et ils entendent les déclarations belliqueuses. Les déclarations qui appellent à l'extermination d'une communauté à cause de sa foi. Et puis, Amadou il faut qu'on Coran. Coran. Au lieu qu'on Coran, comme nous voulons le Coran, nous disons ça. Ko kanga fagade ka éliminer ka bo mo sinkoro ka nettoyer quoi. C'est ce qu'ils sont en train de faire au nord. C'est ce qu'ils sont en train de faire au sud. Oye karamo nyenama be kadri akaramo fla karamo munumbe ani karamo to munumbe kadri akaramo munu masonga doka tablo ya befra. Kana se ko kuma na be ya befra parce que tout simplement ils ont refusé ka don nunu ka tablo ka kursi tika ka boboshi bla. Ka idéologie Mumbe Mohamed Abdul Wahab min véhiculé à Misgi Maka Jamanakan dans des années 1920. Au cas où il est né dans les années 1700 et quelques. Voilà, 1700 au Kononana, 1700 à Bangira au Kononana. Kafato vers les 1092 comme ça. C'est-à-dire à 6 ans, Mohamed Abdul Wahab. Allez de quel est Ken Yeta. Wabaya, allez de Assisi, Keleke, on a Maka Mine vers les années 1920. Ni anglais au cas demain. Donc, Mohamed me fera la bille au fanatoire Mohamed Boun Saoud. Mohamed Ben Saoud. Mohamed Ben Saoud. Mohamed Ben Saoud ni ani Mohamed Ben Abdul Wahab. Ils se sont alliés. Au lieu de y pratiquer, au lieu de béganker. Donc, Aoube Sigidina Kuna, Wabia Mohamed Abdul Wahab ka Mohamed Sigidina Kuna, Mohamed Ben Saoud, Mohamed Sigifana Kuna. Saoudia, c'est la famille Saoud. Donc, Wabia Sinisirata. Donc, le pouvoir central, Wabia nous, Mohamed Mina, Obe Wadouma, Obe idéologie, véhiculée Douma, Kolo sans faire. On est iranien, c'est chat et chouri. Iran Moro, Ani Wabia Obe Tande. On est quoi ça? Chia Obe Yoro, Doukolo sans faire. Iran, Irak. Wabia Obe bombe do la Kata, ou ka misiru explosé. Mohamed Abdul Wahab Kata Bolo Kononana. Olu kwa bara de bien, quoi idéologie de bien. Olu Moro de Koko Korna, Kabla Dovere Ka Nati quoi. Oui, kitabu wera ou de nati, ou kitabu de boubolo. Nite ou ka kitabu ne fait, ou ka kitabu de obo wele hadisa. Kasro korna yere hadisa. Alors que Allah nazala ahsana al hadisi
kitaban mutasabihan masani. Chapitre 39 verset 23. Ne ala filɛ ka hadisa cɛɲi hadisa min ɲɔgɔn tɛ yen k'o jigi ka kɛ kitabu ye quoi. Ayaw de b'a kɔnɔ aya fila lamaw de don. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fabi ayi hadisin fabi ayi hadisin fabi ayi hadisin ba'dallahi wa ayatihi. 45 verset 6 surtout Zatia. Abe Kone ala filɛ ka ayaw kala i ye Muhammadu ni cɛ jati ye ka aya ninnu kɛ hadisa ye ne ka kabako ninnu kɔfɛ ne ka hadisa in kɔfɛ aya lama nin kɔfɛ k'aw bɛ taa libana dɔ wɛrɛ jumɛn de ba donc il nous reproche ko an bannen don hadisa la ayi an bannen tɛ hadisa la dɛ an bannen don aw ka hadisa dilannenw na Quran chapitre an bɛ ko k'an sen t'a la verset 6 Surat Luqman verset 6 wa minan nasi man yashtari lahu wal hadisi lidilla an sabilillah. Ebe mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu bɛ taa u ni dun hadisa san ka mɔgɔw fili ka bɔ ala ta ye ka ni o ye quoi. Taabolo in bɛ yen ni dun hadisa ye jumɛn ni kɛra siya ye i mago tɛ wabiya ka hadisa la ni kɛra wabiya ye i mago tɛ siya ka hadisa la i bɛ taa aw ka hadisaw de san olu bɛ jumɛn de kan o bɛ Ibn Taymiya de kan. Mohamed Abdul Wahab a ka idéologie bɛ Ibn Taymiya ka kitabu de kan. Ibn Taymiya ye jɔn ye kira de don wa a cira wa kitabu jiginna kan a ka kitabu an ko an tɛ kuma in filɛ nin ye in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin. Olu n'u mɔkɛw de y'a la alalaga ale ala ma deli ka dalilu jigi a dɔ si kan ko ni dunga de b'o kitabu kɔnɔna na 53 verset 23 wa ma tahwa an ko an t'a la bi an t'a la sini kɛnɛ an sen t'a la a ko ni olu t'a la ko bɛnkan kɛra min kan ça veut dire que k'an ye mɔgɔ kuraw de k'an kan ka faga ka bɔ yen mɔgɔw sen kɔrɔ ka exterminer effectivement o b'o baara de la nord la ani sud la nord au centre disons centre ani nord la u ka mɔgɔw b'o baara de la maintenant ils essayent de se désolidariser ko non ko jihadi mun filɛ nin ye k'a ma fɔ ko denw ka faga hey karamɔgɔkɛ a fɔra ko mɔgɔ min hali jɔsɔnna man kan tɛ k'a faga a to yen o de fɔra kɔrɔna kɔnɔ ko a to yen jɔsɔnna to yen a to yen wa kana a ka jɔn nɛni yɛrɛ kɔrɔna sura 6 verset 108 k'i kana nɛni wala tasubu alladhina yad'una min dunillahi tolérance religieuse bɛ tɛmɛ nin kan wa a tɛ tɛmɛ nin kan yɛrɛ faga fana ye haramu ye o bɔn du la ka t'u yɛrɛ pɛrɛn yɛrɛ faga fana ye haramu ye kɔrɔna sura verset 29 verset 29 verset 30 wala taqtulu anfusakum kana i yɛrɛ kun k'i kana i yɛrɛ kun faga quoi kafiru do sa k'i kana i yɛrɛ kun faga wa man lam yakun ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ kun faga ko i bɛ don jahanama kɔnɔna na wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran chapitre 4 verset 30 an de nin fɔ wa ayi a bɛ kɔrɔna de kɔnɔna a bɛ yen madenw donc an bɛ min fɔ maliyɛnw ye o k'u hakili dayɛlɛ ko dɔ tuma sera an kana ɲɔgɔn bagabaga an kana ɲɔgɔn papa c'est pas bien an bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan a bɛ maa o maa min kɔnɔ ko i bɛ sahidu kelen joli bɔn k'i joli tɛ bɔn yɛrɛ ne a bɔ i hakili la o bɔ i hakili la pewu sahidu a k'aw labɛn an bɛɛ bɛ an labɛn an tulo b'u la an ɲɛ b'u la o b'an yɔrɔ dɔn cogo min na an b'a u yɔrɔ dɔn wajahidhum bihi jihadan kabiran n bugɔ n b'i bugɔ a tɛ digi mɔgɔ min na a tɛ yen dɛ n fa n b'i fa a tɛ taa ka maa min to yen a tɛ yen o y'a tila k'u b'a nettoyer u b'a nettoyer yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ a caman fana taara lahara dɛ kana sigi o kuma yɛrɛ la o bɛ an nettoyer yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ a kilan bɛɛ taara lahara Bamakɔ kɔnɔna na yan donc nous en appelons aux autorités à leur responsabilité procureur u tulo bɛ nin na u ɲɛ b'a la sécurité d'état mɔgɔw tulo bɛ nin na u ɲɛ b'a la o bɛ ka min kɛ nin ye Bamakɔ kɔnɔ o bɛ ka min proférer u tulo b'a la u ɲɛ b'a la nous on n'est pas violent hein non on n'appelle jamais à la violence an ye la paix tigiw de o de Coran ye la paix le Coran appelle à la paix et nous en appelons à la paix mais chers soyez vigilants an tɛ siran adamaden ɲɛ diinɛ ko in na
anga korna foli na ate dabla minede auta ma dabla auta de dabla auta exporter ya abe domere ka auta korna taka auta ko korna e chen andu mi korna de taka ngela ga fa forotigi ma ko ne joni sengaye mbadu anga Abdul Nyang ka kuma lame amboy poda jamana be halaki ka era blaka fasoti parce que ata bon kwa la côté o ye mi ke kene ka ne bo fe mun ko dine mama ko dine ari mun mi bon du la ka ta don ba ba cha so la mun go fo ta la ani wala tu e ka to bu kere ni mama ko dine ari mun mi bon du la ka ta karamo wara usola ani radio so ani misiru ya ko terroriste be bara mina ko ala kota ko tabari kala ko dine be koron anga so asi fere mana tanu telekanti su ko ni ala bi me wondu ko soba akutuba ukera ya akuma fo radio la ya ani fencha meno du garanya oye eske o ko oye karamo ko kuma kan wi wajuru kan bunu be senna halibi jamana dem kurubol wajuru kan donc personne ne peut nier ça aussi qu'à faut qu'on te tient comme elle. Donc Mali Karamo bête. Au contraire, Karamo do fara do menacera kamba ufa. Monu fara me do que ala ka hinula. Au koro muye, dina ko kuma te kala te. Tabulo ko kala te. Voilà le problème. Il y a des situations qu'on fait qu'à domuna comment une sensibilité comment. Ne be ka mi fo ale ba don ka temene ka ga ale se ka fo ne ti hali jiga ale la folla ya famu ala ira ka fo ko qur'an ni alisa ay seli don jogo di anye farga don jogo di ne ko ngo dallo dine na dine kiri ko be qur'an de bolo ya famu ni ye qur'an da ale re ka almami de do ka kamlendo suratul nisa aya keme biwero ani woro adai ala biseria ni kele dodi ko nemi o meleke o biseria no ko na de o kofe dina suda fe ora table gafe munu be o munu kona kona ala te kuma kurane kofe alo kuma kurane kona ye fore kurane kofe o te ala kuma ya famu otoi Kurane sura mugan konotona arinyeta aya biduru ani kele ala yɛrɛ bi ɲininkali kɛ ko ni kuranɛ in ma wasali kɛ wa nin ma wasa kɛ wa donc nin bɛɛ kɔnɔ e tilala ka taa ko non ko ma wasa kɛ n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka livre ta a kira tɛ maa min dɔn a t'a fa dɔn a t'a mɔkɛ dɔn a t'a fufafu dɔn ko de ye dalilu ye i bɛna diinɛ kiri tigɛ ni o de ye sisan kuranɛ dun ko ko maa min ye kiri tigɛ ni fɛn ye min ma bɔ sanfɛ ka na di kira ma silamɛ tɛ donc u y'o kɛ juges ni procureurs dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ o dɔrɔn tɛ dɛ o dɔrɔn tɛ et donc diinɛ ko anw ye école kɛ mais an tɛ kunfiɲɛ diinɛ ko in na on sait de quoi on parle nin fɛn n'o ye kalon ni manipulation fara-faralen de ye ɲɔgɔn kan u bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ ka ko in justifier k'a mamu i n'a fɔ tiɲɛni tɛ kalon c'est clair e bɛ ka démontrer fɛn o fɛn démontrer ɲɛ kan e b'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon ale b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ donc pour vous dire que karamɔgɔ bɛɛ da tɛ se ka don nin kuma na parce que nin y'olu dusukunnata de ye u yɛrɛ ka wajulu kan don u yɛrɛ y'a kɔkɔrɔma don u y'a kɛ kun min na o ma kɛ maliden si kɔ histoire tɛ o kɛra sisan sisan de c'était devant tout le monde et donc moi je pense que maliyɛnw ka kan k'u hakili dayɛlɛ voilà tɛ gouvernement tɛ se k'a fɔ k'i bɛ marifa de ta ka boli terroriste ko kungo kɔnɔ k'o ye ko in kɛlɛli ye il faut que terrorisme fana ka kɛlɛ
nin ko in i tɛ se k'a bila d'a ma k'i bɛ diinɛ bila d'a ma ce n'est pas possible et l'État doit avoir État kan k'a ka politique sɔrɔ diinɛ ko kan diinɛ waleyali ye désordre de ye Mali kɔnɔ o désordre de bɛ ka na ni nin ye parce que mɔgɔw bɛna don i kun na k'i ka armée ye ka fili ko jihadi de kan ka kɛ mɔgɔw bɛna sɔrɔ k'a dɔn e kun na k'a fɔ ko n'i sara i ka jamana tili la i sara i ka sɔrɔso fagali la i tɛ jeni i ba tɛ jeni i ka muso tɛ jeni gouvernement bɛ kafiriya kan armée bɛ kafiriya sira de kan et donc il faut que gouvernement ka politique ka sɔrɔ min bɛna imposer diinɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ siran ka bɔ ka ninnu condamner mais complices tɛ pour quelle raison parce que ninnu bɛ ka kuma min fɔ olu ka kuranɛ hayaw de cité olu ɲɛna n'i bɔra ka ninnu contredit a bɛna fɔ k'i tɛ silamɛ ye o siran kama dɔw kɛn bɛ k'u ma kɔ or silamɛya tɛ silamɛw tɛ u ka laɲini tɛ ala ko ye u bɛ jamana dɔw de ka kɛlɛ la jamana minnu ni olu de bɛ de kɔfɛ ka nafolo bɔ ka tiɲɛni kɛ anw ka jamana kɔnɔna la ni maa minnu caman filɛ ne y'o de fɔ n bɛ sigi a kan n bɛ sinsin a kan mɔgɔw dunan tɛ maliyɛnw ma ne ni caman tun bɛ baro kɛ segu de kaba n ta dɔn rébellion min na wuli hakilina min b'u la n b'a dɔn n b'u ka fɛn bɛɛ diɲɛ tila bɛɛ n'a dɔw tun bɛ seli ne ni kofa ni ninnu tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani yadi ni u ka ɲɛmɔgɔ caman filɛ umaru bɛ min fatura jeudi o jeudi misiri la Bamakɔ yan kosɛbɛ c'est des gens que je connais n b'u dɔw bɛ dɔn u tila bɛɛ oui j'ai dit journée bɛɛ kɛ fo ka taa se 22h ma an ka yɔrɔ misiri la depuis que j'étais étudiant donc dunan ko tɛ kɛlɛ wulilen o bɛɛ taar'i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ an bɛ k'u ye telew la quoi k'a kɛra siko de ye olu dɔw la badenw an ye extrait dɔw bila dɔrɔn walasa a ka se ka fɛn dɔ faamu nin ko de bɛ sen na o ko diina parce que la i m'a ye o b'a ye ko in dun diina mais diina tɛ diina m'a fɔ mɔgɔ si ma ko mɔgɔ si n'i bɔ diina kama ayi ni mɔgɔ ye maa fa i kan ka fa o ye ala ka sariya de ye jɔsɔnna ye maa fa wa cɛ ye mɔgɔ faga wa an ye mɔgɔ faga ko an ka faga wa ko parce que olu bɛ min kan ko an banna o la an tɛ o yɛrɛ bɛ min kan o tɛ kɔnɔna kɔnɔ o tɛ seli ni hadisa ye jɛnɛkɛla ka kɛrun ka faga n'i ye furu kɛ i ye muso ye a tɛ yen an ka dɔ wɛrɛ lamɛn ka kibaruw lamɛn n mɛna k'a lamɛn ɔ nin tɛ nin fana a bɛ kuma anw de kan 4 minutes ayi awɔ dɔ ko quoi fana ye wajibi dɔ ye k'i jɔ a ko anw tɛ dɔ wɛrɛ fɛ ko fɔ kuranɛ manamana kan kalokalo kan diinɛtiɲɛ kan ni min t'a dɔn a fɔra a banna n'i b'a dɔn n'i tugu k'a kɛ i kafiriya la n ko kabako don ko min ko kuranɛ ko naganaga kan manamana kan kalokalo kan ko katakata kan an minnu ko kuranɛ ne silama dɔ ye ça c'est bon cɛ an ka tiɲɛ fɔ quoi n ko kabako don e ma ye a dɔ bɛ yen a bɛ kɛ i n'a fɔ ko yɛlɛko mais yɛlɛko tɛ dɛ nin ye silama dɔ ye anw wele bɛ k'i jɔ a ko anw tɛ dɔ wɛrɛ fɛ ko fɔ kuranɛ manamana kan kalokalo kan diinɛtiɲɛ kan ni min t'a dɔn a fɔra a banna n'i b'a dɔn n'i tugu k'a kɛ i kafiriya la ala sɔnna wa taala ko min kɛ k'a fɔ k'an ka cɛ ka bɔ ɲaani jaga ye joli a bɛ kɔnɔ kɔnɔ wa a mana se 300 a jaga ye joli i kɔni tɛna n'a fɔ i fatɔlama i hakili t'i ma k'o bɛ kuranɛ kɔnɔ sanu garamu joli an bɛ jaga bɔ a la sanu mana se garamu joli n'an bɛ jaga bɔ a la
o bɛ mɔrɔnɛ kɔnɔ wa wala ka y'o kɛ fɔlɔ kɔrɔ de fɔ ni o dan sigi ye ala k'an bɛ saba ma o mɔgɔ bɛ yen y'a ka wari min lamɛn n'a de kɛ halisa la gosi sɛbɛnna mɔgɔ tɛ ha ne sini silamɛya ne fanga bila silamɛw ma don o don a sugu bɛ wele k'a lasigi ka dalu yira a la k'a lasigi ka dalu yira a la n'a ma sɔn dalu la bonya de k'a kan ne sera silamɛya a bɛ kɛ ten tuguma kan sɔn mɔgɔ min wulila k'i jɔ a ko anw tɛ dɔ wɛrɛ fɛ ko fɔ kuranɛ manamana kan kalo kan diinɛ tiɲɛ kan ni min t'a dɔn a fɔra a banna n'i b'a dɔn n'i tugu k'a kɛ i kafiriya la sabu ye ala ka jɔyɔrɔ bɔsi a la fiyewu ala ka sɔrɔ ale nana kuranɛ walawalali de kama a walawalala kuranɛ kelen o kɔnɔ ye wa. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Afoko yala ka wala korna kono wa. Ala ko Qur'anu ni kono nana. Aw ma fen den kelen te kama mi wala. Al Qur'an ni kono nana, Qur'an jigina de ka fen bela jele de wala kono. Fen bela jele. Aw ya wala Qur'an de kono nana. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء بيانا لكل شيء. chapitre 16 verset 89 ale ko kono ko fem mo wala korna kono ala ko ay korna inde kono na fem bela jeli wala qad sarafna linnasi في هذا القرآن من كل مثل misali den kelen tay ne alama mi yelema ka foite ne alama mi misali bla al qur'an ni kono ko qur'an de ama fa ba aksaru nas ila kufura ko nga adama don la famba kafriyara ale alama kafriya de kadi kuye chapitre 17 verset 89 foite wala kad dangine nyema wala kad kana siga wala kad dalaka wala kad kana yogo sarafna linasi fi hadha alquran yae kulli masali nin korna ni kono ne ala fem bela jelen bla akono ka ke misale foite ni ala ma min bla kono hey karamo ke ko ni shite korna kono ko abe wala korna de ko ba ko na ma son ko ni wulu e fanga soro o le be an wele de ka an lasigi c'est-à-dire que dans le wan chere ka an lasigi ko o sigle be ka mo on de kono o jigi yalla no ka ko mo on de doya donc ni wulu e fanga soro o la aw zal ami dugu bla e kira ma dugu bla ami dugu bla na tan na abi tan do abi kelen do wa o tena fanga era soro o be fanga mu nyini na o ka mo be fanga mu nyini na o tena fanga ni soro anga do be jamana e ala ka jamana sisi abadan o te olu te wa ma fala nu te wa o te fanga soro malila e ala sono ma chai ama bale hal sisa ama ba malma islamo aw ke poisiri ya fayni keneka ayni ne keneka mo flani koron fe tagnu ka poda minana kana bladila aw ma sayi ulami gala yore islamia ka sharia kono kile kuma min yɛrɛ bɛ di karamɔgɔw bɛ munumunu a da fɛ k'u nacogo ma ɲɛ foyi t'u nacogo la u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye min ye u b'a fɔ an k'a mɛn u nacogo tiɲɛyɔrɔ ye mun ye ko puisque ko n'ala kɛra kun bɛ don dugu la k'a b'a lajɛ ni seli bɛ wele o y'a ye i tɛ dugu min lahala dɔn kɛ o de kama n ko i ma i kɛlen kɔfɛ ka hadisa ni kuranna dɔn i bɛ jamana min kɔnɔ dɔn i k'o jamanadenw dɔn a dɔnna anw ka jamana in kɔnɔ yan ko maaw bɛ seli o bɛ seli wele nka a b'o ka musirikiya bali a y'a bali wa mɛ anw ka seli n'an ka sun o y'a to an ye kiiri kɛ ni kuranna ye wa anw de ye majorité o y'a to an ye kiiri kɛ ni kuranna ye wa n'an ko k'o nacogo ma ɲi o tuma an bɛna sariya jumɛn a défend k'o nacogo ka ɲi démocratie wa o nacogo ka ɲi wa dɔw nana n'u ye français ni américains hɔrɔnw tɛ jabetigiw tɛ silamɛw tɛ olu de nana n'a ye wa balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ anw ma baasi o ka taabolo la u ye fɛn o fɛn kɛ u nani ni bi cɛ kelen t'a la min ye sariya sɔsɔ
kelen kelen ye sariya sɔsɔ ko ye munimaw kari munimaw man ka kari wa hali ni sebaaya b'a bɛɛ kari a kan ka kɛ de naam a ye mun a bɛ bari ala kɛra ye ali bila k'a ka muniman bɛɛ kari a ka tila k'a lajɛ kaburu o kaburu n'a kɔrɔ talen don ka tɛmɛ sebaaya kɛ kan a k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ dalakan ye kira ye ali bila nin la radiyallahu anhu wa arda ala kira a ye ali bila la muniman kun ye mun ye e kana ala kɛ wa ni muniman in tun bɛ se ka dugu tanga bɛ se k'a kari wa n'a ni mɔgɔ tana e mun de bɛ k'an kunna fa k'a kana lan don n'a bɛ tanga kɛ a bɛ se ka kari donc se min b'anw ka jamana in kɔnɔ ko dogo dogo ne tɛ n balima silamɛw kɛnɛ kan ko don kɛnɛ kan ko don mais balimakɛ min filɛ nin ye a ye mun kɛ jamana in ye bɛɛ b'a kalama e delila ka nin ɲɔgɔn kibaruya bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ni maa bɛ kɛlɛ la a k'i ka cɛdenw minɛ ka tila k'o lasegin i ma o kisile a bɛ foyi k'u la ni silamɛya tɛ o bɛ kɛ wa n'o ɲininka a ye mugu de ci dugudenw na wa a ma mugu ci u la mais kuma min bɛ fɔ ko n'i bɛ ka misigi lamɛn a bɛ carte noire bɔ i kun misigi lamɛnna ka carte noire kan ka bɔ de n'a ma fɔ a ka telefɔni yɛrɛ kan ka minɛ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم Corona ayat wani maa min ye kojugu ye ni bɛ se k'a yɛlɛma i bolo la k'i k'a yɛlɛma n'i bɛ se k'a yɛlɛma n'i tɛ se bolo la k'i k'a yɛlɛma i nɛnkun na n'i tɛ se k'i k'a fɔ i dusukun na kira bɛ nin fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o kuma tɛ kɔrɔna ye jumɛn ye sisan a tɛ fɛrɛ wɛrɛ bi ko puisque ko n'i nana fanga dɔ sɔrɔ k'i man k'i ka fanga sigi k'o t'a sanfɛ a ye fanga jumɛn sɔrɔ a ye fanga minnu sɔrɔ yan maliyɛnw m'u sigi koyi faransi ka fanga sigilenw de waa diinɛ ye anw ni b'a da fɛ walahi fo k'an sara an ti taabolo dɛsɛ an kelen kɔfɛ ka faso taabolo bila ni silamɛya in tɛ wa an dalen don a la fana k'a fɔ foyi tɛ kɔrɔta a sanfɛ maliyɛnw aw de wulila ka fan bɛɛ kɛ mankan ye yan 26 mars fara mɔgɔ 50 la a fɔ kun ye mun ye aw de ma taa dugawu kɛ yen fɔ ala ka silamɛya kɔrɔta wa silamɛya bɛ kɔrɔta ka sariyaw to wa silamɛya bɛ kɔrɔta ka kiriw to n'i ye sonyali kɛ i bolo bɛ tigɛ n'i ye gɛrɛ kɛ i ma furu kɛ ko i ye 100 ni bɔ i la n'i ye furu kɛ i bɛ fara la curu silamɛya bɛ ko ten n'i ye gɛrɛ ɲɔgɔn da maa la dalu a ko silamɛya de ko ten dɛ minnu ma furu k'u bɛ minnu u bɛ gɛɲɛ 100 minnu furula u bɛ kerun ka faga ko silamɛya de ko ten bon i m'a ye n'i ye nin kuma mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛ kuma de don k'a sɔrɔ kerun ka faga kɔrɔma kɔnɔ kuma tɛ jɛnɛyakɛla ka kerun ka faga an y'o baabu kɛ ka tɛmɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ de tɛ an ka taa n'a ye. i bɛ minɛ ka bɔ yan bɔ yan 80 bɔ i kɔ la n'i minɛ ne dulɔ min na bɔ yan 40 bɔ i kɔ la ala kɛra tile i kun ye dulɔ min kɛra kuma min minɛ bɔ yan 40 de tun bɔ i kɔ la Omar nana kalifaya la n'i ye dulɔ min ni Omar kun y'i minɛ a bɛ bɔ yan 80 bɔ i kɔ la voilà e bɛ na. bon badenw maliyɛnw b'u yɛrɛ sɔrɔ nin na cogo di tuma jumɛn de u bɛ faranfasiya sɔrɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko nin bɛɛ ye sɛbɛ kuma de ko diinɛ kuma de don k'a sɔrɔ a bɛ ka wala talibisula haka a bɛ ka tiɲɛ ani bataraya de donc finalement i t'a dɔn jumɛn de ye jumɛn donc ni i t'a dɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko a bɛ ka cɛ bɛ ka fɛn o fɛn min fɔ ko a bɛɛ ala ka kuma ye k'a sɔrɔ ala ka kuma tɛ. Sariya kuma fɔli o fana tɛ ka kɛ baasi ye mɔgɔw y'u ka campagne kɛ an bɛ fɛ laïcité de ka sabati démocratie de ka sabati o ma kɛ baasi ye ala ka sariya kuma fɔlen ala ka dugukolo sanfɛ o de ye baasi ye baasi ye wa an b'a fɔ k'a ye silamɛw ye wa e n'a de k'a y'a ye an b'a fɔ k'an ta ye kuranɛ ye wa ni min bɛ ka kɛ a y'a fɔ fɔ an ye min tɛ kuranɛ kɔnɔ kɛ. Wala kuma in filɛ nin ye a bɛ k'i kɔnɔ ko a ye fɛn o fɛn min fɔ a bɛ kɔnɔ kuma nin filɛ nin ye o de kosɔn an ko on a dit semer à faire il faut que on se batte pour faire comprendre aux gens le Coran
fo mɔgɔw ka kɔrɔna ni faamu n'o tɛ mɔgɔ tunnen don dɛ ayi mais n'i ka limaniya sinsinlen don i bɛ nin kuma nin bɛɛ minɛ k'a fɔ ko k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ k'a sɔrɔ wa a yɛrɛ ko ten ko nin bɛɛ ye kɔrɔna kɔnɔ kuma ye mais k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a ye fɛn o fɛn min fɔ a 50% a bɛ nkalon a si tɛ kɔrɔna kɔnɔ voilà nkalon de don mais o wajibi de bɛ yan o jamakulu de bɛ yan o jamakulu de bɛ yan bi dɔw yɛrɛ bɔlen don a bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko bilayi o cɛ kelen de don est ce que porno karamɔgɔ in ko bomosini bɛ bila kurusi bɛ tigɛ bilayi maa o maa k'ale b'i bila kawo la i ni mɔgɔ si tɛ bila kawo la dɛ n'a y'i ja a silipilama don ka yala maa si t'a k'i ma ko ye n'a y'i ja bomosi bila a ka fofo c'est ton problème an ka sira fosi t'a maa si m'a fɔ mɔgɔ ma yan ko bomosi ko kurusi tigɛ ko tɛ problème ye min bɛ problème ye idéologie hakilina ni min bɛ o kɔnɔna na kunkolo kɔnɔ ni o bɛ k'a fɔ k'o de ye diinɛ ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ c'est ce qu'on est en train de dénoncer wa a bɛ dénoncer hali sini sɔgɔma kuma nin bɛ yen de a bɛ faamu a tɔ b'a nɔ wa karamɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ karamɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ taa fan dɔw yɛrɛ la o k'ala ko fana ikra fi din ko karamali tɛ diinɛ na e hakilila ko kuranɛ jiginna e de kan ala de y'a fɔ o kelenw bɛ tila ko ale tun b'a ka mamuru ta k'a b'a kɛ ten mɔgɔ b'a yirika a b'a kɛ ten mɔgɔ b'i yirika a b'a ale tun b'a ka mamuru tali min kɛ a tun bɛ fleur de coiffer wa a ka lamɛn ko kan dabila wa تعددت الأسباب فالموت واحدة والله إن نفسها على كم ضرورية إن نفسها فمنية إن نفسها فتولى سيئة للضروري أن الله أن يمنا أن يتمك من ديمقراطين نتعشيها سوى يأتي هو يأتي أن يفرم بك من نية أن يبلغ وزلطه وانو أنا كتب وكنا ويأخوي با إذا صدق وكنا كتب فرلينك ni kumana e b'olu mɔgɔ kelen ma kan ko vraiment an yɛrɛ fana ye silamɛw de ye e ye silamɛ qualité jumɛn ye ka kɛ silamɛya la ka tila ka kɛ kɛlɛla ye o de t'a kɛ yan o de kɛ cogo balima minnu bɛ kɔrɔ an bɛ min fɔ aw ye i sera k'u ta kɛ o i ma se k'a kɛ o i kɛr'u fɛ o i ma kɛ u fɛ o i y'u kanu o i yɛrɛ m'u kanu o u ye sariya min fɔ o kɛra ka kɛ de. o tabiya. wa a ye nin mɛn. kuma bɛ min nɔfɛ dɔrɔn an mago bɛ idéologie de la idéologie min bɛ sen na silama kɔrɔna kɔnɔ kuma tɛ kɔrɔna bilara a mɛnna kɔrɔna sɔrɔ mɔgɔ ɲɔgɔn ta wa qala rasul ne kira mankan ye ya rabbi ko ya ne tigi ala inna qawmi ittakazu hadha alqur'ana mahjura jamakulu mun bɛ ne ala kira nɔfɛ ne ka manto mɔgɔw o ye kɔrɔna minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o balaw de bɛ anw na donc kɔrɔna bilara mais silamadenw bɛ diinɛ kɔnɔna na u nana ni u ta ye comme u tun y'a ɲini alakira fɛ alakira ka na ni kitabu ye mun ye u sago kitabu ye ni alakira ma sɔn alakira sɔma yɛlɛmanen u ka mɔgɔw ciden kɛlɛbagaw u mɔdenw minnu bɛ yen bi olu de nana ni kitabu wɛrɛ ye ka don silamɛya kɔnɔna na bi kiiri diinɛ kiiri bɛ bɔ o de kɔnɔ k'a di mais a bɛɛ bɛ gun kɔrɔna de la mais k'a sɔrɔ kɔrɔna ni u t'a fɛ u ko an ka faga ka bɔ Mali la yan ko parce que an ko Kuran ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kɔrɔna dɔrɔn ko manamanakan ko katakatakan diinɛ tiɲɛ kan k'a bɛ yɛrɛ donc ko mɔgɔw dɛ k'u bɛ ka poyi mɔgɔw sen kɔrɔ ko il faut les nettoyer complètement il faut les éliminer k'u kan ka u kunkolo kan ka tigɛ ka bɔ u kan na o t'o de baaraw la oui o b'o de kɛ u bɛ mɔgɔw kunkolo tigɛ de au nord et au sud terroriste minnu bɛ yen
o ka baara k'a da k'a kantigɛ o video caman bɛ mɔgɔw kun o bɛ mɔgɔw de da k'a kantigɛ bon cɛ in ko porno karamɔgɔ in ko an kan ka da de k'a kantigɛ ale ma tila sogola ka position na fɔlɔ ale ma tila sogola ka position fɔlɔ la fɔlɔ a b'a ɲɛfɔ a ka mɔgɔ kosɛbɛ a mɔgɔ t'o la a bɛ k'o cours de di la a ka continuer o de da ka d'a la ni a bɛ min na y'a ye kan ka kantigɛ de kan ka nettoyer ka bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ au fait c'est la même idéologie a bɛɛ ye hakilina kelen a bɛɛ ye taabolo kelen a bɛɛ ye kungilenna kelen danfara mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye marifa ta ka baara daminɛ ka ban ninnu ma marifa ta yan u bɛ yan c'est la seule différence Ousseyn n'u ye marifa ta yan yan nɔ Bamakɔ bɛ nimisa an y'o de fɔ n ko armée bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ baara ye armée bɛ na a kuncɛ i n'a fɔ armée ye M5 baara para sebe cogo min na armée bɛ na tɔ para sebe de n'u ye marifa ta an kama yan ayi kana sigi o kuma na dɛ parce que o de b'u kɔnɔ u b'o dɔrɔn de dɔn o y'o dɔrɔn de kalan o tɛ foyi dɔn ni violence tɛ on les a appris rien que la violence joli bon ils ont la soif de voir le sang ils versent le sang c'est le sang ils ont le goût du sang et ils sont sur le cire du sang et ils mangent sur le sang o ka wari bɛ bɔ joli de wa kana sigi o kuma na awa an bɛ jelibɔn in ɲɛdɔn an banna a ma de jelibɔn dagalen tɛ ala fɛ kɔrɔna sura 5 verset 32 ne maa kelen n'i bɔ min ni fagali tun man kan n'i y'a bɔ a bɛ komi i ye diɲɛ maa bɛɛ fa n'i kelen kisi a bɛ komi i ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen de kisi an ye nin kalan k'a ye k'a ban jelibɔn ma jelibɔn tɛ sɛbɛ ko ye n'o tɛ jelibɔn o bɛ ka joli bɛ bɔ ni fɛn mun ye hein? Besseni Marfa de dos. Et ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Ne banao déclenché Kaban, c'est-à-dire Ati Sagoya la blesse. Autour des dons. Au Hakili Kadoron. Donc, au Beminka, au Hakla, au Papa, c'est impérial au Wakamako. Personne n'a le monopole de la violence. Nous y a déclenché à tête à couper. Nga mo de mamu karaté tɛ o c'est-à-dire karaté tante ko balimakɛ marifa ka teli ni karaté ala k'an kisi balaw maɲi kɔrɔna ye min fɔ a ye balaw to yen suratul anfal verset 25 k'a ka balaw de to yen kɔrɔna ye an ladi k'an ka sabali an ka balaw to yen diinɛ kɛlɛ tɛ yen fo bɛɛ k'i ta kɛ min ko k'a t'a la yɛrɛ k'i k'a to yen c'est ça la laïcité bon c'est ce qu'il refuse d'admettre u dɛsɛlen don k'o de faamu ka sɔn u y'a faamu dɛ ka sɔn de u bannen don parce que u kalanna min na nin tɛ ko min tɛ u ka mɔgɔ ye dɔrɔn a bɛ faga de u bɛ u bannen don hali u wolobaw hali u wolofaw n'i ma don u ka taabolo u bannen don ko in ye nin de ye donc Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ min fɔ autorités ye plus que jamais u ka wuli u ka jɔ o jɔyɔrɔ la diinɛ kɛlɛ o y'a daminɛ parce que même au sein du haut conseil islamique olu de ka ca o olu de ye réunion kɛ ka maa ninnu exclure Ahmadiyya mɔgɔw exclure k'u bɔra diinɛ na an ma réunion kɛ ka mun bɛ ka waleya mun bɛ ka kɛ nord ani sud la an ma a ka olu exclure k'u bɔ diinɛ na maa mun ko nord ni centre ko minnu b'a la ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka diinɛ kɛlɛ kɛ nord ni centre la an ma olu bɔ diinɛ na mɔgɔ mun ko amour paix, la haine pour personne. Avec au lieu de bonne akera hala mame. We ashura ke okama. Uma ashura ke ko kelen be bancho de den. Uma ashura ke ka fatwa ke mo nu contrôle la den. Uma ashura ke ka ira ka fo mo nu uti dina mo ko ye de. Mais des gens qui n'ont uma bon ko lu te dina konana. Maintenant ko nous on est sur la liste. Ango ante aka lisi kono aka na yere seka ante aka mina yere kono ante aka islamaya kono nous on ne se reconnaît pas de votre islam aye anto ye anga islamaya kono na ma ambe min kono na am se ko ambo kana aka na siko tamake yere ka bola donc anga hakli to an yere la tuma sera anga wuli mo o nya ka daire korona kol korona de che korona ko fe do were te de dina ko la ni fewera fora ala ta kono ni ala ta
de don a sura de aya de be ni ala ta tɛ an tɛ wa maa tɛ se k'an karaba ka don fosi la maa tɛ an karaba ka don fɛn na maa tɛ an karaba ka bɔ fɛn na i m'an don diinɛ kɔnɔ i t'an bɔ diinɛ na ayi kana se k'o kuma na dɛ maa m'an don diinɛ na maa tɛ an bɔ diinɛ kɔnɔna na e bɛ ka diinɛ min b'i bolo nin ye tan an de tun t'a kɔnɔ yɛrɛ an tun b'a kɔnɔ an bɔra o kɔnɔ ka n'an ɲini yen quoi an tɛ yen wa an tɛ taa i fɛ k'a fɔ k'e ka dɔn sahidu i ka kɛ sahidu ye an tɛ tugu i kɔ i ka kɛ sahidu ye an tɛ taa i ka misiri la an ka sira t'i ka fosi la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la fan si fɛ a bɛ faamu an ka philosophie de filɛ de dɛ bɛɛ k'i ta kɛ an bɛ an ka kɔrɔna de kan n'i bɛ fɛ ka ala ta in kɛ taa don kɔrɔna kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka setan ta kɛ taa i ka setan ta kɛ ça pas problème ko ni ye kuranɛ minɛ k'o tɛ na i ka denkundi na ko ni ye kuranɛ minɛ den kun tɛ di yɛrɛ kun tɛ di kuma tɛ ka fɔ wallahi an ka pomisi nɔgɔlen k'a fɔ k'a bɛna o su kafe la a tɛ kɛ a ko ko kɔrɔnɛ sura naani a ye 97 ko n'i kɔni i tugu ka limana jɔn fa c'est fini k'a banna ko jahanabaden de y'i ye awari n'i tugu ka limana jɔn faga c'est fini pour toi ni e y'i yɛrɛ faga fana c'est fini pour toi mɔgɔ minnu bɛ bɔnmu siri u yɛrɛ la ka taa adamaden chapitre 4 verset 29 n'i sara o la chapitre 4 verset 29 30 a fɔ ko jahanamaden de y'i ye limana jɔn ye jɔn ye والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Chapitre 2 verset 4-5. والذين يؤمنون بما أنزل إليك نيتل لما نجون كود مغمم تيجي دعنا كتاب لا كتاب من جينا على كرائك وننزل من القرآن كنا chapitre 17 verset 82 كنا رجينا كادي على كرامه كل لما نجون مغفنا وما أنزل من قبلك وبيتك كتاب لا كتاب من جينا كقو إكرا تاني توراة الإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل كنا سورة 7 آية 7 وبالآخرة هم يوقنون ودليل لك فقدنا بكاد كوجه أولئك على هدى من ربهم كل أوتي على كنا سرقهم وأولئك هم المفلحون وأولو دين يرتقوا على يرى الله نيني لما نجوا definition سورة دور verset 2 ani 2 سورة 2 آية 2 سورة المائدة verset 2 إنما وليكم الله ورسوله verset بدرناني سورة المائدة والذين آمنوا قل محمد أفا يا أهل الكتاب أما فسيسان كو كتاب دو جينا على كلاكا كتاب دو جينا كاكا مفوا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ونزل التوراة والإنجيل كم محمد لم يلقى كتابه يتشين آية جيكا كان يتشين جاكا تكا تشين تكا لكا كتابه لكم تنجينا كاكا إتاني كو توراة تنجينا كاكا إتاني الإنجيل تنجينا كاكا إتاني أكم محمد قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أو سيتا فوركا foka tafo tawta tigi tawta kiri joka foka joka ke linjila tigi ka tawrat linjila kiri fo ka joka ka ke korna tigi korna kiri fo ka ke kono de kawshi te fusika otawa donc momo de ka fo sura duru verset biduru ni konoto ko ya ahlal kitabi amuni kitabu tigu ye hal tankimuna minna anjala ke kin anjala ke kun illa an amana anjala ke kun te do were de ko le fait que ango angalembe ala kilen ko de wa ma unzila ilayna kada fenna min jigina kana amuma
وما أنزل من قبل ani min jigina ka kon kan jalaki kunde ni an jalaki ma jɔn fɛ وأن أكثركم فاسقون bada man de la famba ko كافرون fasiku de do فاسقون tieni kala jɔn ye ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Ona sura duru verset bina ni wolo la ko fasiki tieni kala de mo mun kitabu wɛrɛ de babu da abi dina kiri tigɛ n'a ye mais kitabu in tɛ kitabu min jigina ka bɔ ala yɔrɔ o tigila mɔgɔw de filɛ nin ye nord la ani centre la ani u falen don Bamakɔ kɔnɔna na yan Allah o tigila mɔgɔ ninnu olu ko kitabu tigiw de ye olu ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i y'a ye o m'a fɔ ko kɔrɔna ye tiɲɛ wa donc ko kitabu tigiw de don comme an jalaki kun kɛra de ko an dara ala la ani min jigina ka na anw ma mun de jigina ka na anw ma o ye kɔrɔna de ye bugade ma jigi ka na anw ma muslim jigi ka na anw ma tirmiziw tɛ jigi kitabu tɛ an ko an t'a fɛ an tɛ lagadari fɛ an tɛ bugari fɛ an tɛ muslim ka kitabu fɛ an t'a fɛ min jigina ka na anw ma an dalen bɛ o de la o kɔfɛ k'an dalen bɛ kitabu de la minnu jigina ka ko an jalaki kun y'o ye chapitre 5 verset 59 a bɛ se ka dayɛlɛ a filɛ 59 o de don k'an jalaki kun ye o dɔrɔn de ye o bɛ ka an jalaki bi mɔgɔ kuraw dɔw bɔra o y'a dɔn ta o y'a bɔ tan ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko parce que an ko an dalen bɛ kɔrɔna na ani kitabu minnu jiginna k'a fɔ kɔrɔna ye a banna a sɛbɛnnen filɛ a tɛ se ka wuli an jalaki kun de ye nin ye bɔn o jalaki an ka taa n'a ye o jalaki tɛ ban parce que an tɛna da bugari la ni diɲɛ wuli cɛ muslim ka kɔnɔ kuma an tɛ da la ni diɲɛ wuli cɛ lagadari ka kitabu kɔnɔ kuma an tɛ da la ni diɲɛ wuli cɛ parce que kitabu jiginnen tɛ wa an tɛ an ka kiri bɔ a kɔnɔ an t'a kalan an t'a lamɛn wa ala ko tiɲɛ tɛ aw tɛ foyi kan ni jiginnenw tɛ tawurata fɔra linjila fɔra kuranu fɔra bon an jalaki kun de ye nin ye donc o ko anw ye kafiriw de ye an kan ka faga ka bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ ala ko quoi o tɛ se ka kɔrɔ kɛ ya rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas an ka tɛmɛ n'a ye shaidu an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ kɔrɔna fɔ mais k'an k'a fɔ yɔrɔ la nafa b'a la yɔrɔ min na fazakiri nafa k'i sera a ko k'i ma bɔ fulankafo la وأعرض عن المشركين chapitre 6 verset 106 k'a ka maa bɔ mɔgɔ minnu ye fulankafoya minɛ c'est à dire que mɔgɔ minnu ye kɔrɔna minɛ ka dɔ wɛrɛ minɛ min tɛ kitabu jiginnen k'o minɛ ka fara kɔrɔna kan ko e k'i ma bɔ o tigila mɔgɔ la o de kosɔn i t'an ye mɔgɔ ninnu ka misiri la ni diɲɛ wuli cɛ tellement que o y'an dɔn hali o ka misiri an tɛ don o ka misiri yannɔ o ye ban dan de ye o ye mabɔli dan de ye dɛ hali n'an taara furusiri la kana se ko kuma na dɛ donc ko in de filɛ nin ye yannɔ kuma banna o de b'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i ta kɛ an mago foyi t'i ta la an ma se i ma suran bi naani aya 56 innal lazina yujadiluna fi ayati llahi maa minnu bɛ ale ala ka ayaw sɔsɔ k'u sɔn gosi bighairi sultanin ka sɔrɔ dalu t'u bolo atahum dalu nani kɔrɔ ko u ma in fi sudurihim ila kibrun ko yɛrɛ bonya de bɛ u dusukun kɔnɔna la ma hum bi baligi u bɛ laɲini min nɔfɛ k'u t'a sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ fanga de sɔrɔ Mali la yan u t'a sɔrɔ u tɛ fanga sɔrɔ wa bɛɛ tɛ fanga sɔrɔ Mali la chapitre 40 verset 56 n'u ye fanga sɔrɔ ko u bɛ an bɔ a la ayi u tɛ fanga sɔrɔ Mali tɛ u ta ye jamana tɛ u ta ye u bɛ bɛɛ kɛlɛ la u bɛ bɛɛ kafiriya u ka kafiriya fana dɔɔnin don u ka kafiriya tɛ dɔ wɛrɛ dɛ i b'u ta in de kɛ n'i m'u ta in de kɛ o de ye kafiriya ye. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Sari an bɛ dugawu de kɛ ka ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an n'an ka faamaw ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. Kosɛbɛ. Seulement n'i ye kuranɛ filɛ musa e ka suratu hudu ta i bɛ aya 66 ta c'est à dire hadamadenw faamana ala de ma quoi. Wallahi. Wo imam hadamadenw faamana ala ma. O de bɛ bila i bɛ waleya kɛ i bɛ kuma fɔ i t'a contrôler min ka di i b'a fɔ o ye n'i faamana ala ma de. Tiɲɛ don. Ne sɔnni n'a ka mɔgɔw filɛ kuranɛ sama ta nin kelen aya 62 3 4 5 mais 66 ne mago b'o la. falamma jaa amruna
ni ne b'a yira k'a fɔ hadamadenw an ka kɔlɔsi kosɛbɛ dɛ hadamadenw y'a kɔlɔsi kosɛbɛ jango mɔgɔ minnu bɛ ka diinɛ tɔgɔ fara kan olu ye jɔnw de ye o fana y'a damabaw ye minnu bɛ ka diinɛ kuma fɔ ka jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u bɛ ka diinɛ kuma fɔ jɔnw de don quoi o bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ u ka jɔnya bɛ sɔrɔ nahali de kɔnɔ a y'a 76 o fana y'a damabaw ye an ti taa ye awɔ karamɔgɔba minnu bɛ ka kuma olu bɛ domaine dɔ de kɔnɔ u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ fiyewu o de sɛbɛnnen bɛ yen kɔrɔnɛ 76 a y'a 76 o bɛ domaine kɔnɔ u tɛ se ka o dépasser quoi o de bɛ k'o bila kuma nin na mais ne ka kuma to yen ne ka kuma ye min ye hadamadenw an faamuya ala ma mɔgɔw tɛ ala yɛrɛ dɔn bilen u faamuya ala ma pewu ne Sɔlihu n'a ka mɔgɔ Alahu Taala ye Nabilahi Sɔlihu ci ka taa ka mɔgɔ ma k'a fɛla fo Sɔlihu ye n'i taara i ka mɔgɔw fo n'i taara i ka mɔgɔw fɛ i b'a f'u ye ko ne ala fɛla de ye aw fɛla filɛ ni Alahu Taala fɛla filɛ bɛɛ ka to i ta c'est-à-dire yamaruya min dilen mɛ bɛɛ ka to i ta kɔnɔna na maintenant Sɔlihu ye o kuma fɔli min kɛ a ka mɔgɔw ɲɛna dɛ o hakili la ko o ye manamanakan de ye quoi o misaliya dɔ ye ala ka kumakan min bɛ ka fɔ u b'a fɛ ka kɔgɔ da ala ka kuma kɔgɔ la parce que Sɔlihu bɛ ka min fɔ o fɛla tɛ bon maintenant kuranɛ b'a fɔ ko falamma jaa amruna tuma min na ni Alahu Taala ka yamaruya kan nana o tɛ dɔwɛrɛ ye n ko a k'a to an m'a to min bɔ ni yɔrɔ cɛ an ma sigi ni min ye o tuma falamma jaa amruna tuma min na ni Alahu Taala ka yamaruya kan nana Sɔlihu ka mɔgɔw ma najayna solihan o tuma ne ye walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna o tuma ale Alahu Taala ka yamaruya kan seli Sɔlihu n'a ka mɔgɔ ma tuma min na Ala ko ko a ye n ka dan kɔlɔsi n'u ma sɔn k'u kana den gɛlɛya kosɛbɛ o tuma Alahu Taala ye sanpɛrɛn de wuli ka jɔ sanfɛ o de kosɔn an ka jamana bɛ dugawu k'a ye wallahi san dɔ finen b'an ka jamana in kɔnɔ n'a ji nana a ma ɲi dɛ o fana y'ale ma bɔ o baw yɛrɛ b'an bolo an b'a fɔ ko tuguni yɛrɛ de komi adamadenw ɲinɛna Alahu Taala ko la ala b'a fɛ ka a yɛrɛ yira n na parce que ala b'i ye o mɔgɔ bɛ ala ye mais i tɛ se ka yira mɔgɔ la de n'i ye kuranɛ filɛ kuranɛ bɛ ala yɛrɛ yira bilahi i jɔlen de i jɔlen bɛ ala ye ɲɛ la mais i tɛ se k'a fɔ ko ala de filɛ bon o kumakan de filɛ a ko falamma jaa amruna tuma ne Alahu Taala ka yamaruya kan nana Sɔlihu ka mɔgɔ ma ne Alahu Taala ye Sɔlihu ani mɔgɔ minnu limaniyara ka fara Sɔlihu kan y'u kɛrɛnkɛrɛn ɲagata kana s'o ma o kɛra nɛɛma de ka bɔ ne Alahu Taala yɔrɔ la ani o don jigitigɛ min kɛra o don ɲagata jigi don dɛ ne Sɔlihu n'a ka mɔgɔ b'o la ko ne ala ye mun de fɔ ye ko wa kana Allahu inna rabbaka huwa al-qawiyyul aziz mɔgɔ t'o de dɔn mɔgɔ t'o sɛ ale ala ko a ma nɔgɔn dɛ ale ala ye fanga bɛ da ale ala de ta la wa azizu yɛrɛ tɛ ɲuman yɛrɛ fewu ale ala ka ko ma nɔgɔn dɛ ale ala ka ko ma nɔgɔn sa ni ala ko i ka da yɔrɔ min na da ye o ba ni a ye ala ka dan n'a y'a pan ale ala ye min ye a tɛ ne ala dɔn dɛ ala ma ɲi dɛ walahi ni ala ka dan sago k'a fɔ ala ka jɔn bɛ dugukolo sanfɛ ale ala ka kuma ti fɔ dugukolo sanfɛ k'an ka sankolo tulo k'an ka dugukolo fɛnsɛ ne ala ka kuma ti fɔ est-ce que i bɛ n dɔn o tuma a filɛ k'o fɔ Allahu wal qawiyyu al aziz ale ala ye fanga bɛɛ lajɛlen bɛ da ale ala de ta la wa azizu n'a y'a da ɲɛgɛn kan min kɛ o masakɛ ale ala ye maintenant an balima ninnu bɛ ka kuma minnu fɔ misali suratu nahali ta la aya 76 ta olu bɛ degré dɔ de kɔnɔ u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ parce que kuma fɔta de ye u tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ ni nin tɛ o u bɛna kuma min fɔ u bɛ nin de fɔ ala filɛ ka o de misaliya yira ne ni aw la a ko daraballahu masalan wa daraballahu masalan ale Alahu Taala ye misaliya dɔ da sisan arajulaini a ye duloki bɔ cɛ fila kana k'o jɔ ale ala b'a fɛ ka kuma dɔ de fɔ ahaduhuma abkham ne ala b'a fɛ ka misaliya min kɛ dɛ o tuma cɛ fila filɛ dɛ bon kelen filɛ a da kɔrɔ don a tɛ se ka foyi fɔ o de y'an ka dɔnnibaga ninnu ye la yaqdiru ala shay'in ale min bɛ ka jɔ k'a fɔ a bɛ ala ka kumakan fɔ a kan ka min fɔ jaati parce que min donna a da fo a k'o de fɔ o de ye abukamu ye a tɛ se ka foyi fɔ wa la yaqdiru ala shay'in se yɛrɛ tɛ a ye yɛrɛ a tɛ se ka foyi fɔ mɔgɔw ta la wa huwa kallun a nujuru de minɛnen don ala mawlahu a ɲɛmɔgɔ bɛ taa n'a nujuru ye fan o fan ka d'a bɛ taa n'a ye aina ma yuwajjihu voilà la ya'ti bi khairin c'est-à-dire ale a nujuru bɔ a ɲɛmaa de bolo ɲɛmaa de bɛ taa n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ka di n'a ye aina ma yuwajjihu yɔrɔ o yɔrɔ ka di a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ taa ni a nɔfɛmɔgɔ ye ten a nɔfɛ o de y'an ka dɔnnibaga ninnu ye olu tɛ se ka foyi bɔ o ta la quoi bon ko kuma o ni mɔgɔ ye kelen mɔgɔ jumɛn la ya'ti bi khairin a se ka na ni hɛrɛ ye c'est-à-dire parce que n'i y'a k'a fɔ i bɛna ni hɛrɛ o ye ni se de ye se foyi t'i ye o hal yastawi voilà ko est-ce que o tigilamɔgɔ ni mɔgɔ bɛ se ka dama kɛɲɛ huwa wa man ya'muru bil adli d'accord
est-ce que mɔgɔ min ye tagara se t'a ye a nujuru minɛ n'o ka tugu a masakɛ kɔ a tigilamɔgɔ kɔ est-ce que o ni mɔgɔ ye kelen mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ bila siratigɛ kelen kan k'a fɔ a ye ɲumanya kɛ a ye ɲuman da la ko est-ce que o fila ye kelen ye wa. وهو على صراط مستقيم. mɔgɔ min b'o fɔ tigi la mɔgɔ bɛ siratigɛ kelen de kan mais mɔgɔ min nujuru b'a a ma tigi bolo est-ce que e n'o tigi bɛ se ka kɛ kelen ye wa. nujuru fara bɛ sɔrɔ tigi bolo sɛbɛn. Kumala surunya dɔrɔn a satigi ni sɛbɛn. Insha Allah. Dɔw ka dugawu bɛ yen an ka sayidu dɔw fana bamuso fatura Cerno Amadou Bari a yɛrɛ kun fari man d'a la ala ka nɔgɔya kɛ a ka musokɔrɔba fatura ani Habibu Kante an na Habibu Kante fana a bamuso dɔ fatura inshallah ala ka hinɛ o la ka yafa o ma ala ka hinɛ anw fana la ala ka yafa anw ma Abdulayi Kamara a fana a fɔ ko ale muso jiginna a ye filani sɔrɔ Adama ani Hawa musoman bolo ala k'u balo ka bɔ setani tɔɔrɔ ma awɔ an ka sayidu Kamara jɛɲɔgɔn de don fana sayidu bɛ yen minnu bɛ Kayira la awɔ jɔn Dunbiya k'a tun bɛ Alizeri a bɛ yan sisan an ka dugawu b'a ye Mamudu Samake inshallah ala ka bana nɔgɔya Isa Samake ani k'a bɛ taa voyage la n'a kan ka taa voyage la Benin ala ka sira diya ala ka a ɲuman ta ka ɲuman segin i n'a fɔ an ka sayidu dɔ fana bɛ o sira la ka taa ni o ye Basidi Kulubali ala fana a fana bɛ voyage la o jamana kan ala k'u ɲuman segin ani an ka sayidu Mamudu ko ni ninnu olu fana bɛ taa Dakar voilà ala k'u ɲuman segin inshallah Ibrahim Keita ala ka a ka harimu ɲɛnabɔ yarabi ala ka sayidu mago ɲɛ o la ni ne tun ye bi juma ye an ma hakili to an yɛrɛ la an ka sabali maa ninnu kɔrɔ kosɛbɛ maa ninnu ils sont ivres voilà tout yɛrɛ bolo donc kalanfa ye kuma ni kun cɛ ni min ye o de don an ka hakili to la an k'u mago to nka an k'an janto an yɛrɛ la voilà o bɛ ko minnu boloda la o y'a sɔrɔ n'u y'a boloda o b'an sɔrɔ ɲɛfɛ ala k'an kisi balaw ma o ko ninnu an ka an farati donc k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fo u ka cɛsiri la an b'a fɔ hali sisan u ka dɔ fara u ka cɛsiri la jamana nin bɛ se ka ɲɛ suma cogo min na a kaliyalen don nord la a kaliyalen don centre la ni u ka mɔgɔ ninnu n'u m'u janto mɔgɔ ninnu u bɛ a kalaya yan fana nafa t'a la voilà n'o dun n'a kalayara yan taafan bɛ dɔgɔya yɔrɔ bɛ koron kosɛbɛ ala k'an kisi ala k'an tanga ka bɔ balaw bɛɛ kɔnɔ dagabali min na ya rabbi la ilaha illallah dagabali duha ya rabbi